Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama secara langsung untuk Petronas Mam Malaysian Cub Prix Pusingan kelima di Gong Badak. That's right, we're back once again in the beautiful sunny state of Kuala Terengganu, and we are ready for some hot action. Yesterday's weather was hot, but the track as well was heating up with all the lap times. We saw some impressive lap times all the way from the CP150s. No new lap records there, but the CP125s was impressive, and new lap records in the one-make races. Ya, atas faktor keadaan terlalu panas, mungkin keadaan litar yang panas juga menyebabkan kita nampak sebenarnya bermula daripada sesi awal sehinggalah sesi kelayakan banyak pelumba-lumba yang terjatuh dan juga mengalami masalah teknikal sedikit, tetapi itu antara cabaran mereka sebelum menuju hari ini, hari yang penting. Kita akan bermula dengan warm up, akan ada hit hari ini Daniel, akan ada shootout dan juga ada super pole sebelum perlumbaan di sebelah petang nanti. I think the most interesting thing will be that what you mentioned earlier, a lot of mistakes being made, and that comes down to suspension. I had a talk with a few of the riders in the pits, and they all mentioned the same thing. Suspension setup here is the key. We were looking at the front forks as well, the way the bikes were diving. You can see some riders were running a much harder front, some riders were running a bit softer. Which one's beneficial is down to personal preference, but you can see how much of a key it is that suspension plays. Apapun, dengan tempoh masa yang sangat singkat, mereka kena selesaikan isu itu jika itulah yang berlaku untuk beberapa pelumba, dan debarannya untuk perlumbaan untuk merebut kejuaraan di minggu yang kelima bagi semua kategori Daniel. Dan di sini kebiasaannya juga kita sentiasa mendapat sokongan dan juga dihadiri oleh ramai penyokong penonton yang berada di grandstand, dan kita jangkakan perkara itu akan berlaku dan kita nak ajak semua datang lagi untuk menyaksikan pusingan yang kelima akan berlangsung hari ini. And just an additional point, if you guys are wondering why we don't have Azroy and Helmi on the grid, they are racing this weekend at the Suzuka 8 Hours Endurance World Championship. So best wishes to them. We do miss them here. We do wish we could see Azroy and Helmi fighting it out in Terengganu because we know they perform well here. But nevertheless, best of luck to them in their Endurance Championship. Kita nak tengok siapa yang akan meraih kejuaraan di sini, dan juga datang beli happy bag sampingan selepas perlumbaan. Kita akan buat cabutan bertuah, dan seperti biasa juga untuk hadiah utama akan anda, di kalangan anda mungkin betul akan membawa pulang sebuah motosikal. Motosikal untuk minggu ni Honda RSX Winners. So kalau anda nak dapat peluang untuk menang motosikal, silalah beli happy bag. Jangan miss this opportunity. Anda boleh saksikan live depan mata pelumba-pelumba hebat yang akan beraksi sebentar nanti untuk pusingan yang kelima nanti Daniel. The bikes are starting to get warmed up for this very warm morning start. It's going to be hot today. We're going to make our way back to the commentary box, and we'll catch you guys with the action on track very shortly.
Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita teruskan perjalanan di minggu atau pusingan yang kelima untuk hari yang kedua. Hari perlumbaan akan berlangsung hari ini dan kita bermula di sebelah pagi untuk warm up bagi kategori CP125. Ini adalah kumpulan A dan kumpulan ini membabitkan 12 pelumba dan 12 pelumba ini dah mengharungi sesi yang panjang semalam. Di hari yang pertama mereka bermula dengan sesi latihan bebas dan diikuti dengan kelayakan, dan hari ini adalah debaran sebenar kepada semua pelumba. Dan berdasarkan catatan masa semalam dalam kumpulan A menyaksikan Farid Hakimi antara pelumba yang menyerlah dengan mendahului 50.726, dan itu adalah permulaan yang baik untuknya sebelum menuju shootout hari ini dan juga perlumbaan. Kerana kategori ini dalam kumpulan A khususnya antara nama-nama yang pastinya akan memberikan tentangan dan juga tidak akan melepaskan kejuaraan itu ialah Izam Iqmal. Kerana Izam semalam hanya dibezakan begitu sengit 0.018 saat di belakang Farid Hakimi dengan catatan masa 50.744 saat. Hari Ashraf juga menarik semalam dengan ketiga terpantas Idlan Hakimi, Adi Putra Soekarno, Harith Farhan nampaknya konsisten dalam kedudukan 5 dan juga 6, dan semalam kelayakan dia mencatatkan kedudukan yang ke-6 dan sekaligus terlepas di kalangan 5 pelumba terpantas dalam kumpulan A untuk beraksi dalam shootout perebutan 10 petak utama. Dan kategori CP125 sekali lagi dua kumpulan ni, 5 terpantas kumpulan A, 5 pelumba terpantas kumpulan B akan merebut 10 petak di hadapan untuk shootout pada pagi ini. Yeah, it's going to be a busy day for all these riders. And we're going to expect a really hot one, both weather-wise and action-wise. And I'm curious to see how Idlan forms up. But look at Farid Hakimi. I'll tell you one thing that you guys probably didn't really see on camera. The second that Farid Hakimi got confirmation from his boss, Siva, from 31 Racing, that he was first, you should have seen the reaction from Farid Hakimi. He just couldn't believe it. He was bent over the barrier, just really so relieved. And you can imagine, because when he was young, his name was at the top of people's lists, and then he just struggled to find any way through. Now he's with 31 Racing Team, a team that can help to deliver results almost every single time for riders. And look at what it meant to him. It was unbelievable. And just as a neutral motorsports fan perspective, I think it was so good to see Farid Hakimi back in his beautiful form. And for the championship, this becomes interesting. We saw Izam and Shamal. These were the two that we were really looking at. Idlan came in as a competitor for this championship as well after round 2 and 3. Looked really strong. And now we have a fourth one, Farid Hakimi. And mind you, we can't discount Wairapang. Wairapang's going to come strong later on in the season for sure. We know they always come well towards the end of the season. And Harith Farhan as well, finding form in TKKR. This 1 to 5 category is just getting more and more awesome every time. Yap, itu antara nama-nama dan juga apa yang berlaku semalam dan menuju perlumbaan nanti untuk CP125. Jadi memang menarik untuk kita nak nantikan perlumbaan ini. Farid Hakimi, jika dia konsisten hari ini juga Daniel, mungkin kita akan lihat akan ada kejutan untuk perebutan di minggu yang kelima dan juga saingan yang lebih sengit. Itu yang kita nak. Jadi diharapkan semalam perasaan Farid itu akan terus melonjak semangatnya menuju dalam shootout dan juga dalam perlumbaan nanti. Dan pagi ni pun ya, kita dah lihat Daniel daripada lap yang pertama sehingga kan 5 lap ini dia kekal jadi pendahulu, walaupun catatan itu 51.055 saat. Jadi nampak konsisten setakat ini daripada Farid Hakimi. Hari Ashraf juga nampak konsisten. Izam Iqmal pastinya juga dia antara pilihan dalam kumpulan A. I'll tell you what, I missed out a couple more names as well. Adi Putra and Adi Barsha, that's betul. another couple of names. Oh, this 1 to 5 category, it's really, I find this 1 to 5 class, ever since its introduction, such a good category. Always so many good names, always awesome action. And the bikes are
quite level. I would really say that it's quite level pegging in this category. And my, oh my, the action is just going to be spectacular. This is going to be interesting. I mean, we have seen some amazing races in the 1 to 5. Terengganu brings this new element as well. Grip levels have been a concern around here. We're talking about the heat as well. We're talking about suspension setup. These are so many big factors. Oh, I think Izam, yeah, he made a bit of an error there going into the very fast chicanes. This chicane is another really interesting one. To do it nicely and quick, you have to keep the gas pinned. But to keep the gas pinned, you have to be brave enough to really plan your throttle control nicely through. And if you miss your throttle point, if you miss your point of applying the gas or shutting, you're going to run that suspension into a very awkward position. And you can re-on for a joyride. And Izam there. There's going to be pressure on the mind of Izam Iqmal this weekend for today. There's going to be the pressure knowing that he is the championship leader by quite a margin, but now Farid Hakimi has come on very, very strong. And for those who remember Farid Hakimi from back in the day, you know that when he's feeling good on the bike, when he has a good setup, when he's in good form, he's not going to be easy to beat. Dia mengimbau ketika dia dalam viral KBS 3 musim sebelum ini. Dan apa pun dia, selain kerancakan untuk kita menuju perlombaan hari yang kedua, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton dan juga viewers kita di Facebook yang pagi ini dia sudah pun mencecah lebih 9,000 viewers. 1.9 dia. Kita nak minta mereka sampai 9,000. Tapi 1.9 ni pun it's an impressive amount. Yeah. Viewers yang baik untuk hari yang kedua sebelum perlombaan. Dan pastinya terima kasih juga kepada semua fan di Malaysia dan juga penyokong-penyokong setia Malaysian Cub Prix dan juga penonton daripada luar yang terus merancakkan lagi saingan Cub Prix ni, terutama daripada Indonesia, Filipina umpamanya yang turut menyaksikan secara langsung di Facebook. And that's what it looks like for the warm-up. However, for the morning sessions, for the CP1-5 in the A class, in the A grouping, sorry, Farid Hakimi, who was fastest yesterday, he's fastest again this morning for warm-up. Izam Iqmal, championship leader in second. Hairi Ashraf third. Adib Haris Aswad fourth. Adi Putra looking better this morning in fifth. Shafiq Ezarik sixth. Seventh, Idlan Hakimi. Eighth, Qarismi Muhammad Nasir. 9th, 10th, 11th, Harith Farhan, Hazi Hakimi, Alif Ashraf, and Lutfi Shah not setting a time in this session. Once again, to all our viewers from Malaysia and other countries neighboring us, Indonesia, Philippines, and other parts of the world, thank you so much for joining us for round 5 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. If you want to know what's happening today, today is race day. We have the final bits of shootouts and Super Bowls coming on later this morning, and then the race later on after the lunch break. We're going to have to a short break now, and we'll catch you right after this.
Kita bersambung sesi pagi ni. Kita masih lagi dalam sesi-sesi warm up. Sebelum kita menuju saat dan juga sesi yang lebih penting, terutama selepas selesai semua kategori untuk warm up, kita akan beralih kepada Prom Cup bagi hit saringan, dan selepas itu shootout bagi CP125 dan juga Super Pole CP150, barulah terarah kepada perlumbaan pusingan kelima kepada semua kategori yang dipertandingkan. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Kuala Terengganu di Pantai Timur, masih ada masa untuk anda datang di sekitar Gong Badak untuk menyaksikan perlumbaan Petronas Mam Malaysian Cub Prix pusingan kelima yang bakal menutup tirai hari ini untuk di Terengganu ini. Jadi apapun, kita fokus kembali di Lita untuk aksi bagi warm up kumpulan kedua yang membabitkan 13 pelumba yang sepatutnya termasuk Irfan Adnan. Semalam sebagaimana kumpulan A, kumpulan B juga mengharungi sesi latihan bebas, sesi kelayakan. Dan jika di kumpulan A, antara nama yang sering kita sebut untuk memberikan tentangan sengit, Farid Hakimi umpamanya, Izam Iqmal, Adiputra Soekarno, Arif Farhan dan sebagainya. Dan di kumpulan B ini, ia terarah kepada Syami Amsyah yang nampak konsisten dan nampak berkeyakinan untuk kembali semula ke podium selepas dia terlepas untuk meneruskan persaingan sengit bagi kategori CP125. Tidak boleh lupakan juga adik Arsyad Daniel, Emil Iza di sini. Aras Tsunami juga menarik di hari yang pertama semalam. Akil Danish juga menunjukkan peningkatan, dan itu yang kita mahukan kepada setiap pelumba bila mereka turun dalam setiap sesi dan juga menuju dalam setiap pusingan. Dan kini kita berada di pertengahan musim 2025 untuk pusingan yang kelima. Yeah, it's going to be a really good round, a really telling one. Syami Amsyah, after some what we call very enthusiastic maneuvers in the last round, just missed out on the podium after his attempt at the second to last turn. So it's time for redemption for Shamil, and for Adib, it's time to continue on his good form. Another one that I'm going to look out for, which I think has been really impressive this round, is Emil. Emil, who comes down to the CP125 class after what was told to us by CKJ, a maturing season in the CP150 class, is now starting to look like he's on good form in the 125s. So it will be interesting to see how he fares in the race later on this afternoon. First and foremost, a shootout. I did a bit argy-bargy through turn 7 and managed to make it stick this time. Some disagreements there, but as far as Adib's concerned, I don't think there was anything wrong there. I think he was faster, but I don't think whoever the rider was there did anything wrong. Ini baru warm up. Ya, kadang-kadang warm up, ya, setiap pelumba nak mendapatkan keselesaan kerana sesi yang pertama di hari yang kedua. Dan apapun keadaan cuaca yang konsisten setakat ini, Daniel, kita boleh jangkakan, tetapi keadaan cuaca itu sukar kita ramal, dan setakat ini petanda untuk hujan, ya, saya rasa peratus yang lebih rendah lah banding dengan keadaan kering dan juga panas. Ia akan berterusan di Kuala Terengganu ini. Jadi untuk pelumba, dan apa yang kita perasan untuk dua sesi yang pertama ni nampaknya terkawal untuk pelumba. Jika semalam di hari yang pertama, sesi awal di sebelah pagi pun dah ada beberapa pelumba yang terjatuh, ya, tetapi hari ini ialah lebih baik untuk mereka, dan nampaknya semakin baik untuk pelumba. Persediaan mereka berada di Lita, kesesuaian mereka bersama dengan di Lita Kompada ini menuju kepada perlumbaan. Dan jika itu berterusan, dan kita bakal menyaksikan satu perlumbaan yang sengit untuk kategori ini dan juga semua kategori, 7 kategori kesemuanya. Emeliza dan masih lagi berusaha mendapatkan rentak dan juga prestasi konsisten, tapi Emil kita jangkakan akan memberikan cabaran kerana semalam dalam kelayakan Emil di tempat kedua terpantas. Kedudukan kedua dengan 51.193 saat di belakang Syami Amsyah. Yeah, Emil's going well here. He's gotten fastest through Sector 1 by 0.1 of a second. He's on course for first place.
comes across the line, and he does go first place. 51.067, setting the 2 fastest sectors in this session. So good job there from Emil. Again, this is really looking poised well for Emil Sarezwan. Another one of those riders who showed great talent when he was young, and now is finding his form again. Oh. Yeah, Emil there just trying to get out of the way from any faster riders. Not the place I would stop if I was Emil, to be honest. That's a very risky spot in this track. Yeah, Emil, I still remember Emil from when he was a very small boy, riding supermotors back in the day. He used to ride a mini supermoto bike, and he was rapid. And we all knew that there was something special about this this young talent. And yeah, when that form slump happened, you know, there was a bit of concern of whether or not his progression has been a little bit stumped. But now Emil is finding his rhythm once again, and he's looking quick. Ooh, that was a bit of a moment there for Adi Putra Rahman, just clipping the curb there across chicanes. Now, just a reminder, the chicanes that we have on turns 2, 3, and 4, 5, if riders run over those areas, that is track limits. We saw plenty of that happening in yesterday's sessions, over the course of qualifying especially. Race control very much aware and very quick to respond to any of that happening. Oh, you can see they're just playing on the fine margins there, Arash Tsunami. So it is an area of concern when the riders run over those chicanes. Again, these track limits, yes, partly is due to gaining an advantage, but another thing is also safety, because we see some riders who tried to run over the chicanes in the past, and what happens is the bike becomes unsettled, and as they try to get it back through the left handle of turn 5 on the last chicane, the bike can start to go a bit wild, and that can cause a pretty big incident. So one is to reduce the riders taking an advantage over the chicanes, and number 2, it really is safety, which is of paramount importance here in Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Mat. Pusingan warm up bagi semua pelumba. 13 pelumba untuk kumpulan B yang mana menyaksikan Emil pagi ini dengan 51.067 saat. Syami Amsyah, Adib Arsyad, Farid Shikmal, Abdullah Khoyum yang mengungguli 5 kedudukan. Terpantau untuk pagi ini Arash dengan 51.747. Jadi ini adalah catatan masa untuk kesemua 13 pelumba kumpulan B bagi CP125 sesi warm up. Dan sekaligus ia menamatkan kumpulan ataupun kategori yang pertama CP125 di sebelah pagi ini. Dan apapun, kita akan berehat seketika saja. Kembali nanti, masih lagi ada warm up. Kita beralih kepada pelumba-pelumba berpengalaman untuk kategori CP150.
Nama saya Amir, saya berfungsi sebagai Ketua Teknikal Operasi di Petronas Yamaha CKJ. Apa yang berlaku di Teluk Itan itu hari, kita tengok motor Afif dengan motor Akik gap yang jauh lah, 17 second. Tapi apa yang kita perhatikan, asbab gap tu disebabkan oleh yang nombor 3, 4, 5 tu dia orang fighting. Jadi pace dia orang lebih slow daripada pace kita orang. Jadi 2 biji di hadapan tu lebih selesa untuk membuatkan lap time yang bagus. Faktor pertama mungkin yang kita orang boleh maintain, salah satu kita orang selalu berbincang dengan sesama sendiri. Pasal saya ketua teknikal, saya perlukan pendapat daripada mekanik. Jadi pendapat-pendapat tu yang kita rumuskan berdasarkan data-data yang sebelum ni kita orang dapat. Jadi kita selalu menggunakan data yang sama, kita tak ada ubah. Dan rider yang ada pada kita tu adalah rider yang kita dah tahu. Engine karakter, riding karakter dia memang kita dah tahu. Dia perlukan macam mana di setiap lita-lita yang berbeza. Pertama memang daripada perbincangan. Kedua, data engineer kita dapat kesan dengan tepat dan cepat. Kedua, input daripada rider tepat. Saya rasa itu adalah satu faktor yang utama bagi pasukan kami. Dan info daripada penjaga timing pun memberi kita info yang tepat. Sebab penjaga timing dia bukan sahaja pegang laptop, dia pun tengok info-info daripada input-input daripada dari segi banyak faktor lah. Setelah 4 pusingan, kita nampak Afif lebih terselah buat kali ini disebabkan satu faktor saja, pasal berat disamakan. Itu yang boleh membolehkan Afif berada di keadaan bagus. Tentang champion tak champion, kita berserah kepada kerja kita sehingga akhir musim baru kita dapat tahulah. Daripada pusingan kedua, kita dapat kesan kita ada pencabar. Cuma mungkin belum masanya lagi pencabar tu keluar. Hai geng, nanti Jumaat 1 ni marilah dekat di Tagar Badak ni tengok geng-geng kita beraksi. Ada rider daripada Terengganu. Dan ada rider luar. Tapi kalau boleh sokong tim rider Terengganu dan sokong tim Terengganu ya.
Selamat datang sekali lagi yang baru bersiaran bersama dengan kami live untuk menyaksikan Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025 pusingan kelima di Kuala Terengganu, dan kita sudah pun sampai kepada kategori utama CP150. Ini adalah aksi mereka dalam warm up, memberikan 24 pelumba, kesemuanya berpengalaman, dan saingan di sini semakin menarik walaupun kita tidak dapat menyaksikan kelibat Azroy Hakim, tak ada juga Helmi Azman umpamanya, tetapi kemeriahan tetap dirasai kerana masih mempunyai pelumba-pelumba yang terbaik. Dan saingan ni, seorang pelumba, Darwish. Darwish di Teluk Intan, dia juga kurang bernasib baik. Okey, pagi ini juga permulaan yang sedikit mendebarkan. Yang penting dia dalam keadaan stabil. Kita lihat apa yang berlaku kepada Darwish. So it's in the switch around, and he just lost the front on entry. Oh, Wow. that's a fast crash. Ya. Good thing that the water barrier and the airbags are there. And Dan juga bijak Darwish dia melepaskan jenteranya. Okey. Stabil, tapi kita akan nantikan update untuk Darwish. Yeah, it's a scary one, that one. So it's good to see that Darwish is okay after that, because that could have been a big one. And I like that Darwish did pick up the parts, taking a little bit of note of Ayagura, who did that in the World Championship. So good to see that. But thankfully Darwish did get up immediately, so he'll be fine to continue on for the latter sessions. There's Muzakir. Muzakir trying to find some more improvements. It was impressive from Voj yesterday throughout the categories that they're competing in Pro-Am and the CP150. Big improvements. Tapi dia yang menarik pagi ni, kita nampak laju. Walaupun semalam yang paling pantas dia dapat 90.98 dari Kasma, tapi pagi ni dengan 49.3 ini agak baik juga catatan masa. Dalam sesi warm up, di awal 5 pusingan ni memang Kasma yang mendahului, dan itu petanda bahawa dia dalam kedudukan yang bersedia, stabil. Keadaan jentera juga bersedia untuk Kasma. Semalam Afif pada awalnya adalah terpantas sebelum di penghujung ataupun kelayakan yang kedua, Kasma yang berjaya catatkan 49098 menjadikan dia terpantas dalam sesi kelayakan. Mana Afif belum keluar, saya rasa. Kerana belum ada catatan masa untuk Afif. Yeah, we've seen this before for Afif Amran. He will just wait and then set an extraordinary fast lap. Just buying time for himself now, it seems. He's following the Voj machines now. Afizat Supat up into 14th. A good improvement there for Afizat. This is impressive from Voj. The gap to the top is only 1.1. Kasma improving to a 49.295. Faizekri Sabri, another one that's been very impressive. Faizekri showcasing his talents very, very well. Looking around, Amir Arif Musa and Faizekri then frame. Faiz improving through sector 1. Kasma going even faster. Afif has come out and sets a 49.227 on his second flying lap. The unstoppable force is Afif Amran at this very moment. Akiraz is his teammate. What a contrast, he's down in 7th. And Kasma comes across with a 49.137.
Kasma keeping Afif very honest this round, but Afif goes even faster. He didn't even set a very fast sector 1, but sector 2, he blitzed past, and he sets the fastest time of the weekend so far, 49.044 for Afif Amran. Oh. 49.044. Memang kita jangkakan dua nama ni akan terus bersaing, Afif dan juga Kasma. Tapi kesemua pelumba lain juga sentiasa mahu memberikan cabaran untuk perebutan kejuaraan baik kategori CP150 ini. Kalau kita menyebut Kasma dan juga Afif, masing-masing ada kenangan manis di sini di Terengganu ini. This Afif has just been really unbelievable in how he's been riding. Kasma, you can see how hard Kasma has to push. It's just not coming together yet. Well, it has come together, just Afif has just been that one step ahead somehow, and it's remarkable. Dan Shami getting good improvements as well. For Majimoto, this has been a good season altogether. I think they've improved a lot over last season. Nazir Alizad consistently fighting for those top 5 spots, even a podium last round in Teluk Intan. Dan Shami, a newcomer, well, a comeback to the Cubprix category, and he's already been impressive. Shazras in this session much better than in qualifying 2 yesterday, where he was riddled with suspension problems. Darwish, maksud saya. Yeah, he's had a long wait at the side of the track, Darwish. Poor old Darwish. We had a good day yesterday, actually. Darwish qualified 3rd overall, fastest in the combined qualifying. So, betul. really good day for Darwish in the absence of Azroy. Ya. Dan dia di kalangan 10 pelumba untuk Super Pole. Itu yang menarik untuk Darwish. Kita selesai warm up yang menyaksikan catatan masa yang menarik 49.044 saat daripada Afif. Kasma antara pencabar yang sentiasa mengekori Afif walaupun inilah sesi warm up, dan anda saksikan keputusan catatan masa untuk sesi pertama bagi kategori perdana CP150, dan untuk kategori ini selepas warm up ini mereka akan beraksi semula dalam Super Pole dijangka 12.30 tengah hari nanti untuk perebutan 10 petak utama yang membabitkan 10 pelumba yang telah melayakkan berdasarkan catatan masa semalam. 2 kelayakan mereka harungi dan catatan masa terbaik yang akan membawa 10 pelumba beraksi semula sebelum perlumbaan di sebelah petang nanti. Semuanya 24 pelumba, dan kedudukan ini adalah bukan penentuan untuk mereka bermula dalam perlumbaan. Inilah kedudukan berdasarkan catatan masa dalam sesi warm up, sesi menaskan badan yang baru saja selesai sebentar tadi untuk CP150. Dan kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan fokus kepada warm up untuk Yamaha Petronas Super Series.
Moving on to another warm-up session, we roll over to the One Make Championships. It is the Yamaha Petronas Super Series, which saw once again Raja Abdul Rakib rising to a brilliant form and qualifying with a 58.9, but it's only half a second gap this time, well, just under half a second, to Afiq Shazani, who's been impressive. So the advantage that Raja Abdul Rakib had in the early rounds, I know Kyuki went wide. Yeah, Raja Abdul Rakib's advantage seems to be eaten away now. I think everyone else getting used to the bike as well. Oh, and down goes number 2. That was Raja Attar Nur Muhammad Daniel. Oh, Quick to turn the bike off as well with the kill switch. So good winners there from Raja Attar. He's trying to try and pick the bike up. So you can see Raja Attar was just trying to follow Raja Abdul Rakib's line, but went a bit wide. Yeah, and that's it's a rookie error, and that's understandable in this rookie class. ya. So that's Tapi ini, completely fine. ya, saya rasa contoh apa yang berlaku kepada Raja Atanur ni ialah pengalaman untuknya juga. Memang kena sentiasa peka dan juga alert dalam keadaan litar. Dan itu berlaku kepada pelumba muda. Kita nombor 2 tadi, yang paling penting dia juga dalam keadaan stabil untuk teruskan sesi bagi warm up, dan juga mereka akan mengharungi perlumbaan hari ini. Dan baru 3 pusingan, 3 lap dalam masa yang mereka ambil ini untuk semua pelumba. Ada 24 pelumba semuanya dalam kategori YPSS Yamaha Petronas Super Series. Oh, dan ini juga Sokol. That's Raja Raja Rakib, yeah. Saya rasa dah 2 kali tadi hampir-hampir berlaku perkara ini, jadi dia perlu lebih fokus. Yeah, I think he's just trying some new things and it's not really working out. So that's where the concerns will be for Raja Abdul Rakib. Early morning session not going too smoothly for him. Alif Muhammad Hafiz sets the fastest time of the session, 1 minute .04. Untuk kategori ni memang masih ada advantage dan juga kelebihan kepada Raja Abdul Rakib. Walaupun permulaan yang kurang sempurna di awal tadi daripada Raja Abdul Rakib, tapi berdasarkan setiap sesi dan juga prestasi 4 pusingan, memang kita sering kali update dan juga kongsikan bahawa Raja Abdul Rakib adalah kuasa ataupun menguasai dalam kategori ini. Menang semua perlumbaan dan juga sesi latihan bebas, sesi kelayakan semalam pun dia merupakan pelumba yang paling laju, paling pantas di bawah 59 saat, 58.903 saat. Kita harapkan pencabar-pencabarnya mampu untuk memberikan tentangan kepada Raja Abdul Rakib, kerana kita sedang mengharungi dan juga menuju separuh perjalanan musim 2025. Juga kepada lain pelumba untuk dalam perlumbaan nanti mereka mungkin boleh mengekori rapat Raja Abdul Rakib dan juga tidak boleh membiarkan dia melepasi jauh. Itu juga yang perlu diawasi pada awal. Tapi ia berbalik juga kepada penguasaan pelumba, bagaimana pengendalian jentera itu. Itu yang membezakan Raja Abdul Rakib boleh melepasi rakan-rakannya di belakang. Definitely, I think Raja Abdul Rakib, his advantage was he adapted very quickly. And of course, the weight will play a factor. There's no real ballast for weights in this class. So I think for the rest of the field, such as Alif Muhammad Hafiz, they need to straight away attack Raja Abdul Rakib on the first turn, not let him run away and get comfortable at the front, so that they can really start to hold him up. And then we should be able to see a proper battle. If Raja Abdul Rakib has clear ground in front of him, he's just going to pull and pull away, as we've seen in the previous rounds. So you almost have to force him into an error, or just force him to have to fight a little bit, and we should have something impressive. And something impressive has just happened. 58.747 for Raja Abdul Rakib. That's the new fastest time of this week. 58.7 after 2 pretty big errors. Ya. Remarkable, absolutely remarkable. Dan berdasarkan catatan masa dan juga gap yang terlalu jauh dari sebenarnya, pagi ini pun 1.5 saat. Jika semalam
0.4 saat. Afiq Syazani yang memberikan tentangan dengan catatan 59.400 saat. Raja Abdul Rakib 58+9. Hari ini 587. Lebih laju, lebih baik. Walaupun di sini di Kuala Terengganu, di Gom Badak ini, ia masih lagi kekal milik Aras Tsunami 2022 dengan 55.358. Menghampiri ini adalah lap yang terakhir untuk sebelum mereka tamat dalam sesi warm up. Baikkan pelumba-pelumba muda. Some riders missing out on their lap times this morning are Afiq Shazani. We're still struggling to get below a 1 minute time in this warm up. Managed 59 in qualifying. Same for Mirshan Alriz, Tanka Weng as well, another one who went decently in free practice, but in qualifying only managed to 101.0. This time a 101.9. Time trickling down, the check flag will be out in a few seconds. Zulkarnain just sets his fastest lap of this session. Only 3 riders into the sub 1 minute times. Shazrul Akif setting his personal best of this week, 59.9 in qualifying. Shazrul Akif only managed to 1 minute 0.4. There's Raja Abdul Rakib into turn 6. This is where we saw him make an error earlier on. Oh, Raja Abdul Rakib onto the grass. Yeah, he's playing really on the limits now. He's trying to find everywhere where he can get an advantage, and it's getting a bit wild for him. Yeah, a bunch of riders underperforming in this warm-up session. It's not the one, not like what we saw. Selesai. Sampai lap yang terakhir menamatkan sesi warm up. Walaupun ada beberapa situasi yang agak mendebarkan, terutamanya kepada Raja Abdul Rakib, tetapi dia tetap menguasai dengan catatan terpantas 58.747 saat. 1 saat meninggalkan pencabar terdekat di sebelah pagi, iaitu Zil Khaim yang berjaya lakukan 59.797, dan seorang lagi pelumba yang catatkan di bawah 1 minit, iaitu Shazril Akif Hakimi Sazali. Dan selebihnya dengan catatan masa ini 1 minit dan ke atas untuk membabitkan perbaki pelumba-pelumba dalam kategori Yamaha Petronas Super Series. Jadi berdasarkan catatan masa ini, kita nampak ada gap, ada jurang di kalangan terpantas, pelumba di hadapan dan juga pencabar-pencabar lain. Baik, kita akan berehat. Kita belum lagi selesai, kita kembali selepas ini.
saya Iqmal Mana, berasal dari Pulau Pinang dan berumur 40 tahun. Saya sebagai pengurus pasukan di RS Megatech Racing Team. Kami masih melalui fasa itulah, fasa mengenali setup, data. Sebab kami masih baru, langsung tak ada data. So, sampai round 5 ni masih mencari-cari lagi lah. Tapi apa yang saya cakapkan, dari round lepas, dah start positive result untuk pasukan lah. Kami di RS ni bukan kata di Indonesia saja. Dengan ex-rider seperti Zakwan, Roy apa semua pun kami hantar juga. Tapi bila balik daripada Indonesia tu, apa yang saya dapat nampak, disiplin lah. Disiplin budak-budak ni dia jadi lagi baik lah. Dia sebab mungkin kita tak dekat dengan dia orang. Selama ni training apa setup, betul testing semua sekali. Bila berjauhan dan dia tahu tim yang keluarkan kos, dia orang buat betul-betul. Jadi dia orang bawa balik benda tu dan buat di sini balik lah. Contoh saya bagi macam fitness. Saya tak perlu dah nak tegur-tegur. Petang pakai kuda sport kita dah nampak dah. Tak pergi sana pergi sini. Bila saya hantar kat sana tu, saya pun dah pesan dekat kawan di sana, saya nak the best dia punya rider yang bawa budak-budak ni lah. So jadi mungkin dekat situ yang punya cepatlah dia orang belajar dekat situ. Lepas Akif gelar juara di One Week Honda masa 2023 tu, kami sudah sahaja jumpa ialah pengarah. Sebab dah banyak tahun dah motorsport ni ke belakang sikit. Dia orang tak tahu macam mana dia orang nak tolong. Jadi kami bina jambatan, jumpa pengarah MSN, sembang dan dia bagi dekat budak-budak ni inisiatif kalau menang tapi dekat kebangsaan. Macam adalah 1-2 rider yang biasa menang dan adalah inisiatif kat itu besar juga. Dan facilities. Maksudnya di MSN tu ada je gym, ada je coach, ada je state sukan teras lain yang bila-bila masa je boleh pergi ke MSN untuk berlatih bersama-sama dengan coach state yang disediakan. Kewangan kena kukuh lah. Kalau tak ada pun tak jadi juga. Jadi alhamdulillah buat masa sekarang ni RS Megatech Racing ni dipacu oleh RS Megatech Holding yang banyak support tim motorsport lah. So untuk tahun ni dan insya-Allah seterusnya kalau ada rezeki sponsor masuk mungkin lagi bertambah baik. Kalau tak ada kita maintain mungkin mesti ada penambaikan lah. Macam mana pun insya-Allah kami akan cuba perbaiki lagi lah apa yang terkurang.
Warm up berikutnya ialah Honda RSX One Make Challenge. Ini ialah kategori yang sentiasa kita menyebut nama Akil Ramadan Idris. Dan pagi ini dia pun dalam 2 pusingan yang pertama sesi warm up 55.997. Catatan masa yang agak baik daripada Akil meninggalkan pencabar-pencabarnya. Pada kebanyakannya yang lakukan 57 saat. Jadi itu juga permulaan yang kita nampak Akil akan terus memburu kejuaraan yang kelima untuk mengekalkan konsistensi kejuaraan selepas 4 pusingan yang dikuasai oleh Akil Ramadan. Jika kategori sebelum itu tadi iaitu YPSS yang dikuasai oleh Raja Abdul Rakib, dan kategori ini ialah terarah kepada Akil Ramadan. Dan semalam kelayakan kita nampak ada cabaran kepada Akil Ramadan kerana Hazrik Shah yang merupakan pelumba terpantas dengan 55.64 saat. Tapi Akil yang terbaru sampai pula dengan 55.877. Yeah, Akil responding very quickly, but Hazrik Shah was very impressive yesterday. Glad to see Hazrik Shah finally finding some form. We've seen him for a number of seasons in the One Make Championships, and now finally Hazrik building up and really coming together. He's putting in a very good audition for the 2026 season for himself. It's good to see riders coming up into their own class and own form. Adam Ahmad Saidi, another decent performance from him this weekend in qualifying. So Akil Ramadan, who looked to be the runaway star with 4 wins in a row, might struggle to get that 5th win this time around here in Terengganu. As a Seorang tadi terjatuh. Mendebarkan secara tiba-tiba dalam di kalangan 4 pelumba sebentar tadi, Daniel. It's a big one there, turn 1. Hoping that the rider is okay. Let's see what happened here. It was just on the exit, got on the gas, rear tire swept away, and then that's a big high side. It's a massive one. Didn't catch the number of who that was though. Braking mungkin ada? No, it's just on the exits. Too much gas. Yeah. The rear tire. Sebab tengah mengambil seleko kan. Yeah. Just trying a bit too hard, I think. That's gonna be a painful one, but saw the rider rolling away. I hope that he's okay. This is a separate crash. This is at turn 6. This is a different crash here. Something's happened here at turn 6. A place where we saw plenty of incidents, but this time you see the rider walking away well, so that's good to see. So I think we have a replay of what's happened. Let's see here. What happened here? Into turn 6, side by side, these riders. Onto the grass completely, and that's what happened. Rejoins the track, or tries to rejoin, and there was a bit of a bump. That's a nasty one. That's for Imran Zakwan. Yeah, they were just a bit too close for comfort. Then a marshal quick to try and pick the bike up and get it out of harm's way. My oh my, this is only a warm-up. And already, big moments. Ini babitkan pelumba-pelumba muda, mereka perlu lebih berhati-hati. Ya, kita tahu mereka bersemangat untuk memulakan dan juga dalam setiap sesi walaupun ini warm up, tapi ya mereka perlu mengawal emosi juga kerana pelumba muda biasanya memang tak sabar dan juga bersemangat. Jadi itu juga antara aspek yang penting yang perlu ada kepada setiap pelumba. Mereka mahukan lap yang laju, persembahan yang baik, tapi mereka perlu lebih fokus dan juga berhati-hati. Some heart-stopping moments in warm-up alone. Akil Ramadan, he comes across for the fastest lap of the weekend. 55.485, setting that new lap record. Once again, faster than Hazrik Shah yesterday in qualifying. So Akil Ramadan finding good form. Here's a replay of Akil Ramadan at turn 6. Did something happen to him here? He gets onto the brakes, drops down 1 gear and another. So just 1 gear down into turn 6. You can see the bike moving about a little. This is just an awesome slow-mo replay of Akil Ramadan through turn 6, taking it nice, tight and cleanly. Very well done by Akil Ramadan. Wow.
Dan ini catatan terbaru terpantas di Kombadak 55.485. Hazrik 55.6, 55.4. Ini cabaran besar kepada pencabar-pencabarnya. Walaupun ada Muhammad Saidi juga dengan catatan masa yang agak baik, Daniel, dengan 56.42 4 saat, tapi itu ada pemberian 0.9 saat. Oh, Yeah, Hazrik Shah this morning's session not impressing as he was in qualifying. So Hazrik just unable to find the pace this morning. He was riding in the group, so maybe just couldn't find a clean line through. He is going faster on his current lap. Akir Ramadan coming into frame there. Sasim coming out through turn 8. Just trying to see where Hazrik Shah has improved to a 56, so that's a bit better from Hazrik Shah, but still a far cry from what he was doing in qualifying. Haziq Naufal, good improvement from Haziq Naufal, 46.3. Haziq equals his fastest lap yesterday actually. Tapi tapi apabila kita sedang menyaksikan catatan masa yang lebih baik daripada Haziq Naufal, tetapi Akir Ramadan sampai pula dengan 55.436 saat. Ada peningkatan dan juga semakin laju daripada Akir Ramadan. Memang dalam kedudukan yang cukup bersedia untuk Akir Ramadan, dan juga kredit juga kepada Haziq Naufal kerana dia bangkit semula. Kerana hari yang pertama nampak ya memang Haziq cuba memberikan tangan, tapi hari ini dia melakukan 56.447 saat. Lebih baik sebenarnya, dan He's going faster. He's sektor going even pertama. faster, yeah. He just set the fastest first sector time. He's 1 second faster than the rest of the competitors in sector 1 alone. He's just come across the 55.9, even though he lost a bunch of time in sector 2. Unbelievable. Kita dah selesai warm up bagi Honda RSX-1 Make Challenge. Suasana di sekitar Lita Gombadak semakin meriah dengan kehadiran penonton-penonton dan juga penyokong untuk menyaksikan pelumba-pelumba beraksi. Jadi ini keputusan berdasarkan catatan masa dari Akir Ramadan terus menjadi tumpuan dengan 55.436 saat, catatan terbaru dan juga terpantas di Gombadak. Diikuti dengan Haziq Naufal, Adam Saidi, Farid Benjamin, Hazrik Shah, Ryan Darwish, Wazif Amsyah, Adif Ikwanuddin. 8 pelumba, 8 terpantas diikuti dengan Aidil Zarif Zainal. Ke-9 Najzril Zabidi, Putra Arif Iskandar, Irfan Darwishah. 13 Adam Mikhail, Ryan Arif. 14, 15 Imran Zakwan Ahmad Hafiz. Dan 2 pelumba lagi, Faris Daniel dan juga Fikri Mahmudin. Selesai Honda RSX, kita berehat. Sebentar nanti kita kembali dengan warm up Aeon Credit Service Yamaha 135LC Challenge.
merupakan masih lagi sesi warm up. Untuk kategori berikutnya, kita fokus pula kepada Ion Credit Service Yamaha 135LC Challenge. Inilah warm up yang terakhir. Seketika, kita ada satu lagi untuk Wira KBS, tapi selepas ini kita akan fokus kepada saringan bagi Petronas Sprinter Pram Cup. Ion Credit juga pelumba-pelumba muda. Dan meneruskan sesi semalam, kita dah saksikan kelayakan untuk Ion Credit, yang mana Al Shakir adalah terpantas Daniel dengan 56.203 saat. Antara pencabarnya ialah Jebat Zulkarnain, Afiq Amdan. Yeah, Al Shakir absolutely destroyed the lap record yesterday in qualifying. 4/10, 0.4 was the improvement. It's not a small amount when we talk about racing numbers. Ahmad Jebat Zulkarnain, another one who actually bested the lap record as well as Afiq Hamdan. So the bar is rising in the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. I'll be interested to see how Afiq Hamdan does in this weekend's race. He's been consistent this season, and that's what's been missing for him from what I've seen in the past. I think Afiq Hamdan has found and unlocked that key towards finding his rhythm, and it's been going really, really well for him. Currently leads the championship by 17 points over Al Shakir. A little bit of a moment there, but yeah, Al Shakir with that time advantage in qualifying. It's not going to be easy. We're going to see a battle at least within the top 5. All bunched up quite similarly in lap times. Ahmad Jebat goes for the 56.3. That is his personal best. Kelihatan berbandingkan semalam 56.5. Pagi ini 56.3, dan itu yang kita jangkakan dalam setiap sesi, terutama menuju dalam perlombaan, dan itu yang kita mahukan. Peningkatan juga keyakinan daripada pelumba-pelumba muda untuk mereka bersiap sedia dalam perlombaan pusingan yang kelima nanti. Dan dalam perlombaan, berdasarkan catatan masa dalam kelayakan Al Shakir terpantas. Jika persembahan itu konsisten, dia adalah pencabar terdekat kepada Afiq Hamdan, kerana keseluruhan selepas 4 pusingan Afiq mendahului 79 mata. Shakir 62 mata, jadi dia perlu berada di podium untuk berikan saingan, dan juga mungkin juga boleh mencabar kedudukan Afiq. Kita akan lihat nanti dalam perlombaan. Kedudukan yang ketiga keseluruhan berdasarkan pengurutan mata 56 ialah Zakwan Anas, Hadanul Akmal ketinggalan 10 mata di belakang dengan 46. Jadi perebutan untuk kejuaraan masih lagi terbuka sebenarnya untuk kategori Aeon Credit ini. Dia terbuka kepada semua pelumba, 24 pelumba kesemuanya. So Ahmad Jebat impressing in this early warm-up session with a 56.3, a more than respectable time for this weekend's proceedings. As of right now, the pressure is on for the riders under him, Al Shakir and Afiq Hamdan. Afiq Hamdan in this session about a second off, nearly a second off his pace that we saw yesterday in qualifying. So a bit of work to be done for Afiq Hamdan. He does have 2 minutes left to set a couple of more fast laps, but maybe he's also taking it easy, being that this is only a warm-up session. There'll be no sense in pushing too hard. We saw a few nasty crashes early on, all throughout from the CP150s and the other one-make championship races. So as it stands, nothing really has shifted about. Ahmad Jebat's time has been at the top. Dennis Rifki now improves with a 57.3. Dennis Rifki also slightly slower than he was yesterday. Again, we're seeing a similar pattern. The riders aren't impressing as they were in qualifying yesterday. Yep. I don't know what it could be. Maybe everyone's just taking it easy, but we see riders pushing, so it's a bit of a tough one to decipher.
Minit terakhir, 1 minit lagi akan tamat untuk warm up. Bagi yang kredit, kedudukan itu tidak berubah untuk Ahmad Jebat. Dia masih lagi terpantas. Minggu yang baik untuk Jebat. Dan kalau kita melihat keseluruhan Jebat setakat ini hanya 2 kali. 2 kali dia di podium. Pusingan pertama di Sepang, di Teluk Intan di kedudukan yang ketiga. Jadi keyakinan itu bertambah. Now with that said and done, the checker flag has come out now to end the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge warm-up session. And it is a bit of a bizarre one. We've seen a good lap time for Ahmad Jabal Zulkarnain, and he's the only one to actually improve on his lap time, except for right at the end, Zakwan Anas there. An impressive one from Zakwan Anas. He sets a 57.1, still not faster than he was yesterday, but getting closer there. Everyone else playing a game of catch-up in this session. So there we have it, the results. Ahmad Jebat Zulkarnain fastest, he improves mega this time. 56.3. Al Shakir second, Zakwan Anas third, Haidanur Akmal fourth, fifth is Muhammad Muizuddin. Sixth is Danish Rifki Yus Nizam. Seventh, Shah Zaifi Adli Shafendi. Eighth is Hafik Amdan. Ninth is Raja Abdul Rakib. 10th is Muhammad Amir Muhammad Hafiz. 11th is Irfan Zafri. 12th is Shami Mifzal Samizan. 13th is Muhammad Nazmi Haikal Kamaruddin. 14th is Embod Danish Muhammad Redzwan. 15th Shah Putra. 16th is Muhammad Hakim Rosman. 17th is Muhammad Azam Fikri. 18th is Muhammad Najdad Zakwan. 19th Muhammad Ikram Yusuf. 20th Abdullah Huraira. 21st is Muhammad Akil Mirza. 22nd Said Wafik Akil Said Mazri. And completing 23 riders, Mizan Faris Daniel Jamizan. Baik, kita berehat seketika, kita kembali ke studio Daniel. Specialnya ni, kita ada, saya sempat merasai mengulas bersama bertiga sebegini. Azan Shah dah gelak. Rindu tak soalan pertama? Macam kita kembali bekerja sama balik lah. Tetapi hari ini ialah Azan Shah sebagai pemilik pasukan Vogue Racing Team. Ini pertengahan musim kita nak tahniah kepada Azan Shah kerana meneruskan dan juga memeriahkan lagi suasana Cubprix. Terima kasih. Jadi kita nak tanya jugalah sebagai pasukan muda, paling muda dalam kategori utama, setakat inilah bagaimana sebagai seorang pemilik? Syukur Alhamdulillah, walaupun kita pasukan yang baru, memang kita start daripada zero, daripada humble lah. Kita tak boleh nak belagak macam tim-tim lain kan. So step by step kita research, kita cari, and kita yakin one day kita pasti akan bersama top team yang ada di Malaysian Cub Prix sekarang. Tapi for now kita kena humble lah. So, okay, about the team Kanabalan. Now,
Abang punya team bagi saya very impressive so far, the improvements. Sebab kita tahu bukan senang nak develop a bike from scratch. Ini adalah motor yang baru masuk dalam pasaran Malaysia. So macam mana proses development tu? Sebab okay, hari tu first points, tapi kali ni in qualifying kita nampak gap hanya 1.1, 1.2 saat saja untuk satu lap. So apa yang team dah jumpa dah kali ni? Okey, kalau kita nak cakap banyak Daniel, sebab daripada segi engine kita masih cari daripada segi motosikal sendiri, bike balance, kita punya handle, sitting position, semua kita every day kita cari. So inilah racing. Kita takkan stop developing tau. Kita akan cari, rider akan usaha bantu tim untuk cari juga. So benda ni yang menariknya bila kita jadi rider dan juga pasukan, kita bersama-sama mencari yang terbaik. Dia cakap mengenai develop, saya rasa mungkin lebih mencabar kerana jenama baru nak dibandingkan jenama yang established yang dari segi parts yang lebih mudah. Mungkin itu juga Azam boleh kongsikan bagaimana nak set up adjustment tu dari segi parts tu dengan jenama-jenama baru sebegini. Memang akan ambil masa sebab kita masih lagi dalam developing. Dan banyak lagi benda, komponen-komponen racing yang kita belum cuba lagi untuk kita memperbaiki jentera kita. But anyhow kita dah pun usaha dan kita dapat tengok rider kita usaha di litar memberikan saingan yang baik. So kita pasti akan sampai dan kita kena trust the process, step by step tu paling penting lah. Kita tak boleh nak terus duduk kat atas. Kita mesti kena stay macam ni for 1 or 2 years lah untuk kita develop and cari and improvekan kita punya team. So kalau kita tengok Vogue FR150 ni, kalau kita compare as a standard bike, so kalau untuk kategori Pro Am, bagi saya is very impressive sebab kita nampak dah boleh fight for top spots. Pusingan lepas pun ada podium dari Harith Rosmaza atas saya. So bagi Abelan, as a stock bike dah bukti. What is missing untuk yang kategori seperti CP150? What is missing? Banyak lagi sebab kita masih lagi menggunakan blok yang standard. Kalau kita tengok tim-tim yang ada sekarang kita dah pakai blok yang blok racing, blok yang tahan. So development yang macam ni yang kita masih lagi ongoing and cari lagi. So hopefully one day kita dapat selesaikan masalah ni sebab sekarang ni kita punya motosikal masih lagi dalam keadaan 70-100. So motosikal kita mungkin sekarang kita dapat power tu dalam lap 10 lah. Lagi 2 lap tu enjin kita mungkin dah drop down. Kita tak dapat nak samakan pace dengan yang laju. So ini development kita masih lagi cari dan cuba improvekan perkara ni. Soalan saya ni mungkin terlalu awal tapi kita nak tahu juga sebagai Azan Shah memang pengalaman dan perubahan dan logiknya berapa jangka masa yang boleh betul-betul Vogue ini memberikan tentangan kepada pasukan yang lebih lama ni? Agak-agak berapa lama? Lebih kurang lah. Soalan menarik. Okey. Perlukan banyak masa. Sebab kita kena pastikan sponsor bersama dengan pasukan. Pasti kita sendiri daripada pihak Vogue pun memang nakkan result. Kita pun sebagai satu pasukan pun memang kita nak result. Tapi kita ada step-step yang kita perlu lalui. So kita perlu minta persetujuan tim semua untuk apa yang barang kita boleh pakai sebab bukan senang Yamaha Honda nak bagi kita lepas sama level dengan orang. Mesti kita kena ikut turutan dan kita kena lalui fasa-fasa ni. So jangka masa yang panjang kan? Jangka masa yang panjang. Tapi kalau dalam masa terdekat ni kita boleh buktikan yang kita mampu bersaing, ini satu perkara yang baik lah. Bagi saya apa yang menarik untuk tahun ni bila tengok Abelan punya live for this year and untuk tahun depan is Abelan adalah seorang team principal sekarang ni untuk Vogue dan juga belum berdekat Championship Asia Road Racing. So macam mana Abelan dapat balance dua-dua ni? Sebab I would imagine quite stressful untuk Abelan tahun ni sebab first of all ini pasukan baru, at the same time pun untuk racing pun pasukan baru. So actually stress tu more kepada staff lah. Stress tu more to staff lah. Saya ni more relax sikit lah. Tapi
still saya tetap bersama tim. Susah senang duduk dengar tapi mau tu diorang yang di sebalik tabir ni sebenarnya yang susah, yang bekerja. Tapi saya punya susah bila saya pergi Asia pula. Asia saya kena jadi rider, saya kena bawa and bagi result. So two different things lah. Speaking of susah, kita run away from 2 wheels sekejap. Right. Hari tu Abang Lan baru habis race dalam GT86. Tell us about how it was. Awesome, seronok. Second time berlumba kereta, first time masa time PKP, tak silap. So this one one mat race, semua sama laju. Mengharapkan skill driver je. So saya terpaksa akur banyak driver-driver yang power, yang terror kat depan. So step by step kita belajar and enjoy the process. Oh, okey, itu sampingan. Kita balik pada pasukan Zasyad. Kita sentuh sikit mengenai rider lah. Afizal juga Afizat, dua pelumba pengalaman. Tapi respon mereka dengan pasukan juga setakat ini bagaimana? Baik. Bagi saya ketiga-tiga semua rider saya lah memang melakukan perkara yang job yang baik, tolong pasukan untuk improvekan motor, bagi setiap detail yang kita perlukan untuk kita faham dan perbaiki apa yang perlu di dalam tim dan jentera. So tim kita harmoni, alhamdulillah. Yeah. So tak ada apa masalah, kita just go with the flow and step by step kita lalui proses ni. So saya faham, saya pun rider, setiap rider mesti nakkan kemenangan, mestikan nak ni, tapi rider saya sendiri pun dah faham. Tim kita tim baru, kita tak boleh nak taruh aspek terlalu tinggi. Tapi kalau kita dapat capai, itu satu bonus. Tapi kalau belum sampai, just enjoy the process and step by step kita jalan. So one more thing yang saya rasa impressive dari Abang Lan tahun ni is Abang Lan punya fitness. Ya, kalau siapa yang follow Abang Lan dekat Instagram, memang akan nampak Abang Lan update selalu jogging and selalu tag Muzakir rider Abang Lan dalam pasukan Vogue. So boleh ceritakan sikit apa yang membuat Abang Lan motivated untuk start fitness balik, sebab yang tu pun buat saya motivated untuk lari balik sekarang ni. Okey. Menariknya bila saya start fitness ni, saya cecah 40s lah. Saya cecah 40s, saya dapat rasa badan saya weak. Dan saya masih lagi berlumba. So ini salah satu saya start and membuatkan saya semangat juga. Rider-rider saya semuanya gila fitness. Kalau you tengok Muzakir, dia punya lari pace 3. Yang Fiza ni semua boleh lari pace 5. So ini salah satu benda untuk motivate saya. Saya pun nak fit macam diorang dan saya lari. Sebab fitness tu antara faktor utama lah. Selain jentera. Dan selain apa yang Azlan kongsikan dengan pasukan, apa yang lagi nak, bila dengan sebab lain ni pun dah macam-macam, termasuk pelumba dah macam-macam jenama mereka bawa kan. Tapi bila dalam pasukan ni, apa yang anda nampak satu perkara positif selain yang dikongsikan tadi tu, masa depan okey, ini benda yang baru kita belajar bersama dengan pasukan, apa tu Lan? Saya tu yang nampak baru dengan yang pasukan baru lah bila dengan pasukan yang orang tak pakai race. Orang tak terfikir pun sebelum ni. Orang tak tahu pun jentera ni wujud. Tiba-tiba kita bawa masuk dan kita buktikan yang jentera daripada lain negara pun kita boleh racing. So ini salah satu perkara yang ajaib lah. Sebab orang dah biasa dengan jentera-jentera yang dah biasa kat jalan raya. Sekali kita bawa Vogue ni ke pasaran, orang 50-50. Orang cakap boleh ke ni brand ni. So kita nak buktikan apa pun yang kita diberi task, kita buat dengan baik. Itu kelebihan Azlan Shah tu. Okey, apapun Azlan, terima kasih. Good luck untuk perlumbaan pusingan kelima di sini. Jadi kita harapkan Azlan Shah akan terus memeriahkan keluarga Cubprix inilah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Daniel, kita kembali kepada tugas utama kita, yang mana kita akan berikan fokus kepada sesi yang penting kerana di Lita untuk waktu ini telah pun bersiap sedia untuk kita nak mulakan. Dan inilah perebutan yang penting kepada pelumba-pelumba untuk Pram Cup, kerana sesi yang akan berlangsung ini ialah sesi saringan bagi Petronas Sprinter Pram Cup kumpulan A. Ini adalah perebutan grid.
Ini adalah kumpulan A terlebih dahulu. Dan seperti biasa, 24 pelumba Daniel yang akan berada di litar untuk perlumbaan bagi kategori Prom Cup. Dan ini ada 16 pelumba. Untuk kumpulan A, Amirul Afiq antara nama yang akan ambil peluang. Zaki Zamri, Fadrin Iskandar, ini 3 pelumba terpantas semalam dan 3 pelumba inilah yang lakukan di bawah 53 saat. Selepas itu barulah ada kedudukan keempat terarah kepada pelumba berpengalaman iaitu Suhadi Ali Rahmat. It's going to be an interesting one, this. Petronas Sprinter Prom Cup always brings us some amazing action, and for now we're looking for 12 riders from each half of the Petronas Sprinter Prom Cup heat. Only 12 riders will make it onto the final grid. You can see the wind has picked up in the background. And this is what the starting grid looks like for the heat for the A grouping. Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solikin starts from pole position. In second, Muhammad Zaki Zamri. Third, Muhammad Fadrin Iskandar. Barisan kedua iaitu Suhadi Ali Rahmat, Muhammad Syafiq Ashraf Zamzam. 5, 6, Amir Ashraf Muhammad Azman. Kicking off row 3 is Muhammad Alaf Hairul Nizan. In 7th and 8th is Muhammad Haziq Rosmaza. 9th is Muhammad Ansri Haris Abdul Fattah. Sani Irfan Safrizan, petak 10, 11, Adam Murid Sharum, 12, Yuf Sofizat. 13th is Muhammad Danish Hakimi Mahadi. 14th Azrul Effendi Hadi. 15th is Muhammad Usama Muhammad Narzam. Dan 16, satu Fazli Mahmud. 16 pelumba. Masuk 12 pelumba saja daripada 2 kumpulan, 12 dalam kumpulan A, 12 kumpulan B yang akan melayakkan mereka untuk berlumba berada di grid untuk perlumbaan pusingan yang kelima. Jadi kita telah pun beralih kepada sesi yang penting, terutamanya kepada Petronas Sprinter Prom. Sekali lagi juga saya nak kongsikan bahawa ini antara kategori yang bukannya mudah ya. Kita mempunyai ramai pelumba tetapi hanya 24 pelumba saja yang layak untuk berlumba. Bermaksud di kalangan pelumba berpengalaman, di kalangan pelumba yang menyertai dalam kategori ini, hanya yang terbaik saja yang layak untuk berlumba. Yeah, it's going to be a tough one. We've seen in the past few rounds, even last season, where some riders take too much of a risk in the heat, crash out, and they completely miss out on the final race. So what you don't want to do is make a mistake in the heat. Mereka tiba semula ke grid permulaan. 8 pusingan yang akan diharungi oleh 16 pelumba ini. Dan Amirul Afiq, Zaki Zamri, Fadrin Iskandar, Suhadi Ali Rahmat, Syafiq Ashraf, Amir Ashraf, semuanya juga mempunyai potensi untuk menamatkan sesi saringan ini dan juga untuk melayakkan mereka berlumba. Nanti 12 pelumba saja bermasuk dan 4 pelumba yang akan terkeluar. Mereka telah pun dilepaskan untuk mengharungi pusingan yang pertama, lap yang pertama. Kumpulan besar itu kebiasaannya apabila berada di Gompadak ini. Oh, kita nampak Amirul Afiq yang berada di hadapan mendahului kumpulan besar ini. Oh, look at the gap he's already pulling. Amirul Afiq trying to run away with this in absolute comfort. He was nearly 8/10 faster in qualifying. Look at the gap already, the visual gap. And it's a game of catch-up. Amir Ashraf leading the charge from the group behind. With him is Muhammad Saadi Ali Rama, Fadrin Iskandar as well. Zaki Ahmad holding on to this on the Vogue FR150. It's a good weekend for Vogue. But look at the gap that Amirul Afiq is pulling away. Afiq is really trying to run away with this. The gap should be about a second across the line. And it is 1.2, the gap between Amirul Afiq and the rest. Afiq tak mau ambil risiko untuk berada dalam kumpulan besar ni. Yang penting ialah dia nak bermula di barisan hadapan. Dia pasti mau mencari semula kejuaraan ataupun kemenangan selepas A few moments there through the chicanes. Everyone getting a bit close and a little bit gritty are the battles.
So this is a trio. This is a fun one. Oh, side by side, knee on knee. Sekali lagi. Amir tadi. Dia membuka ruang kepada Zaki Zamri yang memintasnya. Yeah, someone's got. Oh, that's Fadrin. Yeah, that's Fadrin Iskandar. That's unfortunate for him. So he's out of this, and he'll be out from the final race. But yeah, Amir there, a bit questionable with how he's trying to close the gap from Zaki. I think the way he opened his knee on Zaki was a bit much, but nevertheless, Zaki did get through. And now Sahadi putting the pressure onto the young Amir Ashraf. Oh, Sahadi clipping over the chicane there. That will be looked at by race control. That'll be a warning for Sahadi as he goes on the inside at turn 6, and that was cleanly done by the experienced former champion in the expert class. Wow. Sahadi pasti mau bangkit bila dia. Oh, okey. Kita lihat semakin jauh tadi. Laughing, just looking behind himself, realizing that he has such a gap, so he can just maintain his pace now, not needing to take any risk. But Zaki Ahmad, he is pushing on. Now that he has clear ground in front of him, look at him. 53.2 on that lap, still about 4 tenths slower than Amir Alafik, but he is pulling away from the group behind him, a second clear away from Sahadi Ali Ramad. Ya. Tadi kita bersama dengan Azlan Shah, Vogue Racing, tapi dan Zaki Zamri ni pun menggunakan jentera Vogue yang dia juga membuktikan bahawa jentera ini mampu untuk memberikan saingan untuk saingan Prom Cup. Kita lihat dia konsisten di kedudukan kedua dalam kelayakan, juga kedua terpantas, dan kini dia ketinggalan 2.7 saat di belakang Amir Rafiq untuk lap yang ketiga tadi. Dan pecahan itu nampak bukan hanya membabitkan pendahulu Amir Rafiq, Zaki di antara pencabar di belakangnya juga itu Suhadil Rahmat, dan juga ketinggalan sedikit Amir Ashraf. Tidak sebagaimana tiga pusingan pertama begitu rapat tiga pelumba ini. Sampai satu lagi pusingan, bermasuk 4 pusingan lagi. 52.5 catatan Amir Rafiq. Semakin laju, 2.9 saat dia meninggalkan pencabar di kedudukan kedua, Zaki Zamri. Not bad at all for Zaki Ahmad. 52.7, that's his personal best from the past couple of days. It's only 2 tenths away from Amr Alafik's time. So Zaki Ahmad and that Vogue flying in this one. As of right now, it's really Amr Alafik and then the best of the rest, Zaki Ahmad, followed by Sahadi Ali Ramad. And everyone else just trying to play catch up. Who didn't finish here last time out? Asik Rosmaza down in 7th. 3 laps remaining now for the heat for the A grouping of the Petronas Sprinter Pro M Cup. Amr Alafik crosses the line with nearly 3.5 seconds of a gap to Zaki Ahmad. Oh, look at this battle here. Into turn 1. Syafiq Ashraf juga Alaf Harunizan. Hazik taking advantage of that battle happening in front of him, and he goes ahead now in front of the chicane. But there's going to be a look on the inside at turn 6, and it's not close enough this time round for Shafiq Ashraf. But this is quite the battle into turn 7, and it's another look on the inside. Shafiq goes ahead. Amir Ashraf, this has helped him a lot because they're battling behind there, so they're slowing themselves down by doing so. Amir Ashraf has 3 more laps to hold on for 4th place. Shafiq Ashraf, wild and exit out of the last chicane. He's going to have a look on the inside at turn 1, certainly, and he goes on the inside, hard on the brakes, late into turn 1, goes Shafiq Ashraf ahead of Hasik Rosmaza, getting a bit squiggly on the exit. But he holds on now to 5th place. 2 pusingan saja lagi. Dan Amir Rafiq hampir pasti dia akan bermula. Tapi kita akan lihat juga keputusan nanti kerana ada satu lagi kumpulan yang akan melayakkan mereka untuk beraksi dalam perlombaan. Jadi Amir Rafiq mendahului begitu jauh. 4 saat. Setiap pusingan kita nampak peningkatan dan juga jurang yang semakin jauh berdasarkan catatan masa Amir Rafiq meninggalkan Zaki. Jadi di kedudukan ini pula, kedudukan Amir itu juga tidak selamat. Berbeza dengan Amir Rafiq, kita dah boleh sebagai asal boleh lupakan kedudukan Amir Rafiq. Zaki Suade, Amir.
Suhadi as well. Suhadi's closed up right behind Zaki. Look at Zaki. Takes a look behind, notices Suhadi is catching up. Suhadi's going to have a look at turn 6. Oh, Suhadi went over the curb again there. Ya. I think race control will have a look at that once again. Suhadi tries to close in, not close enough on this occasion, but behind them as well is a big battle between 5 riders. 4 apologies. Oh, look at Suhadi. He's right on the rear wheel of Zaki. Is he going to have a look here? No, he won't. If he wants to, it's going to have to be the last chicane, but that will be a brave move. Dia memberikan tekanan kepada Zaki Zamri. Sambil itu telah pun sampai Amir Afiq dan diikuti dengan Zaki Zamri dan Suhadi Ali Rahmat. Yang pasti Suhadi selamat untuk bermula di petak yang ketiga. Tapi di belakang ini baru saja tiba. Wah, Syafiq Ashraf. Amir Ashraf di kedudukan yang kelima dan melengkapkan barisan kedua nanti Haziq Rosmaza. Jadi Amir Afiq yang bermula dengan cukup baik hari ini. Lepas di pusingan yang keempat lalu dia tamat perlumbaan di tempat yang ketiga. Dia mau bangkit semula untuk memastikan menguasai kategori perangkat. Tapi selesai untuk saringan. Kumpulan A menyaksikan Amir Afiq Ahmad Solehin mendahului. Ikuti dengan Zaki Zamri. Kedua, ketiga Suhadi Ali Rahmat. 4 Syafiq Ashraf Zamzam. Amir Ashraf 5-6. Hazdi Rosmaza 7 Alaf Harunizan. 8 Adam Musri Syarum. Ikuti 9 Sani Irfan Syafrizan. 10 Muhammad Azri Haris Fatah. Muhammad Yusof Fizat Zarizal di kedudukan 11. 12 Danish Syakimi Mahadi. 13 Fazli Mahmud. 14 Azrul Effendi. 15 Fadrin Iskandar dan Usama Narzam. Tidak memulakan saingan hari ini. Jika kita dah selesai kumpulan A, kita akan berehat. Kita akan bersama dengan Daniel seketika dan juga kita kembali nanti untuk kumpulan B pula saringan Prom Cup. Rafi, pertama sekali tahniah, memang nampak selesa di depan untuk hit kali ini. Tapi hari ini cuaca lagi panas dari semalam. So boleh ceritakan sikit apa struggle untuk hari ini kalau ada struggle? Okay, first sekali thank you untuk team United Motorsport dan sponsor-sponsor yang lain. Untuk hari ini, untuk race kali ini memang kita tak boleh nak cakap apa lah. Memang panas, cuaca kat Terengganu memang panas. Tapi saya akan cuba buat sebaik saya lah. So semalam Afiq ada mention yang masih mencari setup untuk suspension. Tapi kali ini memang nampak macam makin selesa untuk lap time. So boleh ceritakan sikit, maybe ada jumpa something untuk pagi ni ke sama je dengan semalam? Ya, betul. Semalam macam semalam petang kita dah keluar dan kita cuba touch up mana yang boleh kat suspension untuk pagi ni. Dan ya, syukur Alhamdulillah result pagi ni memuaskan sebab masih konsisten. Dan yang penting lap time konsisten lah, itu saja. Terima kasih. Good luck untuk final. Alright, thank you.
Kita kembali semula ke litar pemotoran Terengganu yang mana kita akan fokus kepada saringan B untuk Petronas Mam Cub. Sejauh 1.371 km, satu lap membabitkan 11 lekor. Dan litar ini litar yang kebiasaannya untuk saingan dan juga perlombaan Cubprix. Tetapi di sini juga kita akan lihat persaingan sengit yang bakal berlaku, termasuklah untuk perebutan slot perlombaan untuk Petronas Mam Cub. Kumpulan B, kumpulan A tadi telah pun selesai Amirul Afiq, dan di sini membabitkan 16 pelumba. Dan sama juga dalam kumpulan A, untuk kumpulan B ni juga 12 pelumba saja akan melayakkan mereka untuk beraksi dalam perlombaan. Jadi akan ada 4 pelumba yang akan terkeluar dari perlombaan. It's an interesting one, this B grouping. Shafin Azra Abdullah really coming nicely into form this weekend. He's always been fighting for good positions, but this time we really see him battling with a 53.029 respectable time. Fahmin Abdul Muttalib, who was a podium finisher last time round. Sorry, the race winner last time round as well. He put in a good charge, 4th, second on the grid for the heat. But it all comes down to these 8 laps for the final 12 spots on the grid for the final race later on. It's a lot of pressure for the heat. You want to finish well, but at the same time you don't want to take too much of a risk. Dalam kumpulan B ini juga membabitkan Haris Terus Masa, antara pelumba yang menyelah di Truk Intan di pusingan yang keempat kerana dia menamatkan pelumba di tempat yang kedua. Tell you from experience, I was just outside doing the post-heat interview, and today's heat is something else. It is properly boiling. It's only 11 a.m. and we have 31 degrees Celsius being recorded as of right now. And the real field temperatures, I'm suspecting, is closer to 40 degrees. There was intense sun out there. Bermaksud, lebih panas dari semalam ni. 39 degrees Celsius is the feeling outside. It is intensely hot. Panas. Jadi cabaran besar untuk pelumba-pelumba, tapi mereka dah merasai suasana ini sebagaimana di Truk Intan lalu pun panas. Minggu pusingan keempat lalu. Jadi ia bukan hanya memerlukan ketahanan fizikal pelumba, tapi juga jentera mereka. Dan kita akan saksikan Syafiq Nazrul semalam yang menyerah dalam kumpulan B, dan dia berada di peta utama untuk saringan. Fahmin Abdul Muttalib peta 2-3, Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Starting from 4th on the grid is Harith Rosmaza, 5th is Muhammad Mutakin Madin, 6th is Alif Aiman Tumiran. Dan seterusnya barisan ketiga untuk peta 7, Danish Fitri Aimizam, 8 Muhammad Emi Nordin Ahmad, 9 Muhammad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adli. In 10th is Afan Fakri Razi, 11th Raja Nazrin Raja Aswan, 12th Nur Ahmad Faris Nazrin. Diikuti peta 13, Fakrul Nabil Khairul Anwar, Khairul Afif Muhammad Ghazali, 14, 15 Irfan Arnan. And in 16th, completing 16 riders, Fakrul Fikri Abdullah. Sekarang bersiap sedia, Daniel. 16 riders, we're going to get only 12 for the final. It's a lot of pressure. The man on pole there, Shafin Nazrul. So he starts from the outside of the line for turn 1. That's where it gets tricky. If you don't get a good start, there's going to be a charge on the inside from Fahmin Ahmad Syamil Akmal. So it's going to be a tricky one to negotiate. So it kind of relegates the advantage slightly off pole position. We do have to be wary of the riders charging in from the inside. Syafiq Nazrul semalam terpantas, dan dia juga nyatakan memang di sini dia mau mencuba untuk mendapatkan podium kerana ya pasukan mereka juga bekerja keras untuk mendapatkan setup yang terbaik, dan permulaan semalam adalah permulaan yang baik kepada Syafiq Nazrul. Tapi yang lebih penting ialah dia nak mendapatkan pace dan juga yang konsisten. Itu yang paling mencabar untuk setiap perlombaan atau pelumba, terutamanya dalam perlombaan Petronas Mam Cub. Flagged off now for the warm-up lap, row by row, as the heat builds up
around the Lita Pemotoran Terengganu. As of right now, well, as of this morning when we looked at the weather forecast, it looked to be a completely dry day. But if you look at the forecast now, there's a chance of rain later on in the evening, which can always be pulled much earlier. But the temperatures today, we're looking at a peak temperature around 34 degrees Celsius. The real feel is about 44 degrees Celsius. Oh, panas tu. It is really going to be something. The bikes are going to take a beating from this heat. I'm expecting struggles with suspension when the oil starts to get a bit thin from the heat. I'm expecting potentially even bikes not being able to perform at its best. Kaman tayar juga mainkan peranan. Juga antara faktor yang perlu diambil kira oleh setiap pelumba. Oh, apapun, kita nak menyaksikan saringan kumpulan B untuk Petronas Mam Cup yang akan dilepaskan di trek di petak permulaan ini. Ada 16 pelumba. Barisan hadapan fokus kita Syafiq Nazrul, Famin Mutalib dan juga Syamil yang telah pun dilepas. Siapa yang berada depan begitu rapat, 3 pelumba di hadapan. Oh, agak bahaya. Oh, mendebarkan, tapi kita nampak Famin yang mengambil selekoh yang pertama. Oh, and again. Wow. Sama Shamil Akmal is going elbows out with everyone at this point. Agresif kumpulan besar di hadapan. Masing-masing nak melepasi diri untuk berada di hadapan. Oh. Syafiq Nazrul top spot. Syafiq Nazrul kedudukan kedua. Masih lagi dalam kedudukan yang baik. Famin Mutalib. Ketiga, Syamil Akmal. Satu barisan panjang di lap yang pertama. Dari bahagian dalam cuba untuk meminta selepas tadi kita lihat Syamil yang sudah pun berada di kedudukan yang kedua, tetapi kedudukan dia begitu rapat. Rapat juga untuk Syafiq di tempat yang ketiga. Yeah, Shamil does make it into first. The first casualty. Who's that has gone down? That was one of the front runners. Wow. I think that's Mutakin Madin that's gone down. Oh, that's not what you want in the early portion of the heat or at any portion of the heat. But you can see Syafiq Nazrul, that was a challenge because he's on the outside line at the start. It was very tough to defend, and down goes Shamil. Shamil Akmal goes down on the second lap. That's at turn 8. Cukup mendebarkan. Ini baru saringan kita lihat. Oh, dan ini memberikan kelebihan pula kepada Syafiq. Dia kembali semula untuk mendahului kumpulan di hadapan ini. Mereka menuju untuk melengkapkan pusingan yang kedua. Jadi telah pun sampai Syafiq Nazrul yang mengetuai diikuti dengan Famin. Haris Rosmaza juga sudah berada di kedudukan yang ketiga. Yeah, see Haris Rosmaza, he's experienced, he looked behind, he knew that there's a gap. He's not going to take any risk now. He's in a good position. Syafiq Nazrul is pushing a bit hard, I would say. And it's risky to push this hard. Famin, you can see Famin's quite comfortable at this pace. Famin's not making much of a mistake. He looks comfortable. Too many people just taking a bit of a risk in this heat. That's where we have the 2 casualties in this one already. Mutakin Madin, who went out at turn 1, is down in 16th. Amasham Akmal, who went out at turn 8, he's down in 15th. As it stands, they won't be on the final grid for the race later on this evening. Sampai ke pusingan yang ketiga. Ada 5 pusingan lagi, masih lagi kekal untuk Syafiq. Awal tadi kita nampak pergelutan dan juga satu kumpulan besar, dan kini sudah ada pecahan-pecahan yang lebih tenang sedikit untuk Syafiq Nazrul, Famin Mutalib, dan bersorangan di kedudukan ketiga Haris Rosmaza. Tidak ada pencabar yang sedikit jauh di kedudukan yang keempat. Oh, Alif Aiman Tumiran di kedudukan yang keempat, ketinggalan 26 saat selepas mereka sampai di pusingan yang ketiga tadi. Yeah, you can see Famin there. He's not looking to attack yet, but he has the better pace. And he's making Syafiq Nazrul go all sorts of shapes. Look at him, Syafiq Nazrul trying to fend off an attack, but Famin is just comfortable. Famin is just going to hold this line. He's not going to take any risk yet. I think Famin's waiting for a clear opportunity or waiting for Syafiq Nazrul to make a mistake.
Dari bahagian dalam. You can see he's just Yep, measuring. yep, He's yep. not attacking yet. Tapi dia ada peluang, kita nampak. Mungkin dia menyimpan dan memilih jalan selamat terlebih dahulu. Kerana kedudukan itu tetap bermula di barisan hadapan. Ada peluang mungkin dia akan memintas. Terutamanya di lap yang terakhir nanti. Reaksi gerak badan pun kita nampak Syafiq yang lebih bekerja keras ketika ini. Yeah, he's having to work way harder, and you can see Famin's just relaxed. He's not trying to take too much of a risk. He went a bit wide at turn 6, so he'll know that, you know, you just gotta keep calm. You're already in a good position. And Famin will be thinking about championship points as well. He wants to try and close the gap to Amir Al-Afiq. It will make no sense to score 0 points in this round. Kumpulan di belakang. Hebat. Nur Rahmat Faris. Kedudukannya ke-7. Dia diberikan tentangan Emin Nordin. Dan ini pula membabitkan Danish Fitri Aimizam. Bagi 3 pusingan, 5 pusingan telah pun selesai. Syafiq Nazrul terpantas dari dalam pusingan yang kelima, 53-117. Dia juga mendahului Famin Abdul Muttalib. Hanya mengekori saja, tidak ada reaksi yang agresif. Tapi kedudukan yang ketiga untuk Harith Terus Maza, nampaknya dia diberikan tentangan oleh Alif Aiman. Itu penting. Jadi 2 kumpulan di hadapan. Pabrikan Syafiq Nazrul, Famin Abdul Muttalib, Harith Terus Maza bersama dengan Alif Aiman Tumiran. Not much for battles. Famin not looking to take any risk. Alif Aiman might try and find a way on the inside. Maza. Just yeah, you can see Alif Aiman. He's just trying to have a couple of looks and see where he might be able to send an attack on that Vojef 150. There's just a back marker there in the way. I think Takin Madin after rejoining. Takin Madin has exited, and Shami Akmal is actually not too far from the final spot, but he's trailing by 15 seconds, so it would take a miracle for Ahmad Shamil to make it back on for the final grid. And Famin now, he looks on the inside, and he attacks late on the brakes. Oh, but wide he goes at turn 1. He's been measuring this one, but unfortunate on this occasion, it just didn't work, and I don't think he's going to get another opportunity. But Shafiq is going to push now. Oh, Famin looking on inside at the chicane already. They might find a spot at turn 6, and it's not close enough this time round. So I think for the pair of them, it's going to end first and second. There's not much space to find an overtake coming up after this, and it'll be way too risky to do it at the last chicane. Secara tiba-tiba pula di lap yang terakhir ni, agresif kedua-duanya, Syafiq, Famin. Tapi di belakang ni lebih tenang untuk Harith Terus Maza dan juga Alif Aiman. Oh, tell you what, Famin goes masuk through. sekali lagi. He goes through the last chicane. That's a brilliant move by Famin. Race winner last time round, and he finishes first for the Pensioner Sprinter Pro Cup heat for the B grouping. Syafiq Nazrul second. Third is Harith Terus Maza. Fourth, Alif Aiman Tumiran. Oh, what a last minute lunge in by Famin Abdul Muttalib. We were certain that turn 6 and turn 1 was the only spot where Famin would have the chance, but my oh my, on the last chicane, he lunged on the inside and made it stick very cleanly. What a move by Famin. The heat builds up around Lita Pemotoran Terengganu, and the heat for the heat was fantastic. Famin with that late move finishes first. Syafiq Nazrul in second. Harith Terus Maza in third. Alif Aiman Tumiran in fourth. Raja Nazrin Raja Azwan in fifth. Sixth is Syafiq Aiman Badrul Kamal. Seventh is Nur Ahmad Faris Nazrin. Eighth is Muhammad Emin Nordin. Ninth is Danish Fitri Aimizam. 10th Afan Fekri Razi. 11th Fakrul Nabil Khairul Anwar. 12th is Irfan Adinan. That's the 12th that will make it for the final. Missing out is Ahmad Shamil Akmal, who crashed out on the second lap. Fakrul Fikri Abdullah in 14th. Harul Afif Muhammad Ghazali in 15th. And a
DNF for Muhammad Mutakin Madan after his crash in turn 1 on the second lap. What a wonderful taste of the action we're going to witness later on this afternoon. We're going to head down to an interview with Azam Mubin and winner of the heat for the B grouping, Muhammad Famin Abdul Muttalib. Wow, tahniah Famin. Sasaran akhir, lap yang terakhir kita nampak cuba beberapa kali untuk meminta Syafidah akhirnya berjaya. Mungkin anda boleh komen mengenai sebentar tadi begitu sengit sebenarnya. Sebenarnya pada waktu hit tadi, saya starting agak bagus. Tapi ada masalah pada gear saya yang jumping. Dan akhir sekali saya buat keputusan untuk follow sehingga akhir lap dan last lap, dan saya berjaya potong Syafiq dan mendapat tempat pertama. Peluang untuk kekalkan momentum untuk berada di podium untuk menang di sini, pandangan anda dengan keadaan di Terengganu dengan keadaan cuaca lita? Bagi pendapat saya, pandangan saya tentang perlumbaan kali ini memang betul-betul mencabar dari segi keadaan cuaca. Cuaca memang sangat-sangat ekstrim dan ketahanan jentera pun memainkan peranan yang penting untuk kekal berada di hadapan.
Saksi sengit dan mendebarkan untuk saringan. Kita warm up semula, Daniel. Satu lagi kumpulan warm up untuk kategori Wira KBS 24 pelumba. Ini kategori yang menarik untuk kita lihat dalam perlombaan nanti, kerana cabaran dan juga tentangan yang sentiasa sengit di kalangan pelumba-pelumba muda yang berbakat. Semalam mereka dah harungi sesi latihan bebas, sesi kelayakan Al-Syafiq Amirul Zaki yang agak menyerlah semalam dengan 51.586 saat, jadikan terpantas. Walaupun kita mengetahui bahawa cabaran Wira KBS aktif, antaranya Farish Putra yang sentiasa memberikan saingan sengit di kalangan mereka. Akid Shah. Oh, I think someone went off there. Marshall was crossing across turn 9 for now. Yeah, Faris Putra. He needs a good result here, Faris. After the DNF into the Intan for him, it's unfortunate, but he was in good spirits. He smiled even after going off, and Akif ultimately with 1 victory and 2 second place finishes. He leads with 78 points. 24 points is the gap between Faris and Akif Abdullah. Akif Shah in third with 50 points. Okay. Hampir-hampir tadi Anas Safi. That was a close one, wasn't it? We see a lot of riders trying to take a risk in the warm-up, and hasn't always benefited. It's tough, this Terengganu, Lita Pemotoran Terengganu. It's a very technical, very tight layout. And the temperature's now unbelievably high. Looking at Syafiq konsisten. Oh, hari ini 51.7. Ya, konsisten untuk memastikan dalam perlombaan ini dia mau menang di sini. Tapi apapun, ini adalah sesi warm up. Dan tidak boleh kita lupakan Farish Putra. Farish Putra dalam kelayakan 51.8. Farish Putra perlu bangkit semula selepas dia terlepas di podium di Teluk Intan pusingan keempat. Dan berdasarkan kedudukan untuk kejuaraan, Akif mendahului kerana Akif di podium. Oh, 36. yeah, Shazili Patli, a name we came familiar with in the Honda one-make races with a new team in the Wira KBS class. Just trying to find his rhythm here. He hasn't really gotten it together yet, but then again, we know it's a new team, and it's a rider that's new to this class as well, so it can take time to really gel and make everything work in the right direction. So you will need time. So right now, just 2 minutes left in the warm-up session. There's another new team, the Motoroy racing team.
Now there's Nakarifki just tailing behind him. Faris Putra, 51.270. He extends his lead at the top four of the warm-up. So Faris Putra starting off well in this one. 31 Racing, they have a rider leading the timing slots for Wira KBS. And they have a rider leading the timing slots for the CP1 to 5 class. So in the qualifying, Faris Putra managed to 51.7. This 51.2 that he just set would have been enough for pole position, but that is not to be in this weekend so far. He will start from second on the row. Sorry, second row on the grid. Akif Abdullah qualified second with the 51.6, unable to replicate that. So he managed a 52.2 as his fastest. Minit terakhir, 1 minit terakhir akan menamatkan sesi Malik Reza dan juga Darwish Amsyah. Dua kedudukan di ke belakang sedikit berdasarkan catatan masa yang dilakukan oleh dua pelumba ini, 5.36, 5.38 untuk Malik Reza. Dan berdasarkan kelayakan semalam untuk dua pelumba ini, Darwish Amsyah semalam kedudukan 13. Yeah, Kramdani there trying to get an advantage sitting behind Nozul Adi. Always puffs of smoke coming from that Estremo 27 racing team. Jaga flag. Dan dua pelumba ni juga tiba untuk menamatkan sesi. Yang mana Nuzul Hadi tadi sampai dengan 52.667. Untuk kedudukan yang ketujuh, catatan masih diperbaikinya. Inilah sesi warm up. Farish tunjukkan permulaan yang lebih baik untuk sesi warm up. Dan pasti dia mahu memberikan tantangan dan pastinya mahu berada di podium kembali. Pusingan keempat Teluk Intan dia terlepas dan tidak menamatkan perlombaan apapun. Untuk warm up, telah pun selesai. Dan suasana di grandstand juga semakin meriah dengan kehadiran penyokong dan juga penonton-penonton untuk menyaksikan perlombaan Cubprix. Perlombaan yang akan berlangsung di sebelah petang nanti, dan kita menyaksikan catatan masa yang diketuai oleh Farish Putra 51.270. Syafiq Amrul Zaki, Ryan Kardani juga bermula dengan baik hari ini sesi warm up. Akif di kedudukan yang keempat. Dan keseruannya anda boleh saksikan catatan masa mengikut kedudukan mereka kesemua pelumba dalam saingan Wira KBS. Dan perlombaan ini dijangka akan berlangsung di sebelah petang pada jam 3 petang nanti untuk Wira KBS. Baik, kita berehat. Kita kembali semula ke studio seketika Dana. Di sini kita ada tetamu istimewa. Siapa tak kenal pasukan Petronas Mam Wawai Pang Racing Team. Kita bersama dengan Sifu dan juga kita nak tahu, mungkin ramai biasanya tahu Sifu saja, tapi Sifu ini mungkin Sifu boleh kenalkan. Kita kenal tapi kita nak tahu penonton yang belum kenal siapa bersebelahan dengan Sifu ni. Ya, ada selamat pagi. Selamat pagi Sifu. Selamat pagi semua. Saya Wawai Pang
Mali di Jetron Yamaha Waipang Racing Team. Okey. Ini hari saya terima kasih semua orang. Ini saya punya anak, Sharon Pang, Sifu Teratua. Sikit hari nak dia sambung kita punya racing team. Apa-apa lu boleh tanya saya punya anak Sharon. Okay? Okay, Daniel. Hello guys. Yes. Good afternoon or good morning now? Still morning. Still morning. Good morning. Selamat pagi. Saya Sharon Pang dari Cetron Yamaha Waipang Racing Team. Anak kepada Waipang. Yes. Okey, Sharon memang banyak biasa bersama dengan pasukan. Ya. Mungkin Saya Sharon memang boleh ikutlah. Ya, mungkin Sharon boleh kongsikan juga. Yang kita tahu Sifu dah terlalu lama bersama dengan pasukan dan juga Ya. Cubprix. Sejak bila Sharon mula bersama dengan Sifu bersama dengan pasukan dalam setiap perlombaan? You still remember when you start? Yeah. Setiap race Yeah, when you start follow the team, follow the team. Since very long time ago. Okay. Masa tu umur I 20-an kot. Wow. Okay. Masa tu I ada team Wira. Now still young. Yeah, I know. I'm 18 years old. Yeah. Okay. So masa tu I ada ikut dia, saya jaga tim Wira. Okay. Soal lama dah. Lepas tu sometimes ikut, sometimes tak ikut. Sekarang I ada ikut lah sebab dia kan tua, sometimes nak jaga sikit. Jaga-jaga rider, jaga-jaga kru macam tu lah. Kan kami punya kru dengan rider manja-manja. Nak jaga sikit. Okay. Macam budak-budak. Macam tu lah. Okay, so now we know that in the future Sharon is slowly akan take over the operations of Waipang. Take over. Eventually in the Yeah. program. So sebab kita tahu Waipang adalah satu pasukan yang berjaya. Always Thank you so much for kind word. Okay. Absolute legends in this sport. So is there any pressure on you right now knowing that Waipang punya success akan depend on your knowledge and expertise you mean in the the future? team? Yes. Definitely. So sebab dia ada cara dia sendiri. Okay. Kami generasi yang different. Maybe we will go for different way, lain punya cara untuk memajukan lagi lah untuk tim kami sendiri. Okay, we cuba our best lah, definitely. We try and we learn. Okay, different generation ya. Sifu bermula daripada awal dah lama Sifu ya. kan. Okay, bila sekarang era yang berbeza, Ya. mungkin ada konflik yang susah tak untuk nak engagement untuk nak pastikan dapat yang terbaik untuk pasukan? You mean your idea and Sifu idea? Memang ada konflik lah. Memang gaduh-gaduh juga. Ya. Kami cakap punya dia tak boleh. Dia cakap punya kami tak boleh. Ya, memang macam tu lah. Macam ni baru boleh grow kan. Yes, From there we grow together lah. Okay. We compromise lah. Okay. Hampir tengah-tengah lah. Okay. Tapi for this year, now half season. Ya. Untuk tim Waipang, setakat ini berpuas hati tak dengan prestasi rider dan juga on the team? Sebenarnya boleh lah. Tapi kami masih ambil itu masih mau cari itu the best punya tuning dengan setting lagi lah. Sebab lepas itu Magneto punya tukar Magneto kan kami lagi cari itu paling baik punya setting dan tuning lagi. Belum dapat sangat-sangat memuaskan, mantap punya belum lagi, tapi kami cubalah. Okay. Yang saya rasa impressive is Waipang. Okay, in performance kita tahu many victories, many championships in the past, and yang bagi saya what's interesting is performance parts from Waipang pun ada hasil yang baik. Sebab saya pun pernah berlumba mengguna exhaust Waipang in the past, and memang from the dyno kita tahu this is memang a very good product. So macam mana you guys dapat convert racing results towards performance parts? Performance parts tu, you of course nak buat R&D lah kan. Kalau kurang okay punya, kami try not to promote to the market lah. Right. Kami akan cuba yang test sudah okay, memang okay punya baru keluar loh. Buat exhaust memang sejak dulu-dulu. Zaman dia dulu-dulu sudah buat exhaust lah. Dia sudah memang di situ lah. Performance parts kami lagi consider newbie lah Kami bukan yang terror punya lagi. Kami try to do yang, sebab nak bagus punya benda pun banyak segi nak kilang, segi R&D ini macam itu macam. It's not an easy thing but we will try to do more and more better and good quality product lah. Yes.
Okay. So speaking of exhaust kan, so saya pun dah tahu dah, okay, exhaust Wayapang memang for the bike last time give the best performance. Tapi kita dapat tahu that in Vietnam sekarang ni exhaust Wayapang dah jadi popular. So boleh ceritakan sikit macam mana dapat capture market dekat sana? Ramai buat exhaust pipe. Ya, Okay, betul. Challenging, ramai ya. Sebab orang ingat banyak wang untung, kan? Okay, ya, betul. Ya kan? Tapi memang ada dia punya cabar lah kat situ. Tapi kami buat yang kami punya, we do our part lah. Definitely got comparison and macam-macam. Tapi we try lah. Yeah. Macam mana dapat intercept market Vietnam? Market ada orang percaya lagi dekat Wayapang, dia orang suka Wayapang ini produk, dia orang pernah guna, kawan guna, so kawan-kawan guna Wayapang, dia orang guna Wayapang lah. Itu kan. The brand. Itu brand lah. Sudah lama kan ada exhaust kat market, ada orang tak ada buat lah. So kami yang buat macam two stroke punya tak ramai buat pun. Okay, two stroke kompetitor banyak lah, tapi pun masih okay lah. Okay, nak sustain kita back on the race dan juga dalam Cubprix, nak sustain dalam perlumbaan dalam satu pasukan yang lama bukannya mudah. Kita tahu management pasti untuk sponsorship, financial lah. Saya rasa mungkin main untuk tim, tapi Wayapang tetap sustain dan juga kekal selainnya bisnes. Mungkin apa yang membuatkan tim Wayapang ni masih lagi sentiasa memberikan komitmen untuk Cubprix? Itu minat lah, itu spirit, itu semangat untuk racing. Dengan minat yang sudah yang mendalam tu, sudah di dalam itu darah dah. Okay. So ini benda yang kekalkan dalam race begitu lama lah. Itu sebab dia kan dia suka racing, suka ini sport. Pun sudah lama macam dengan korang semua macam keluarga dah. Dia sudah biasa kat situ. So boleh sambung lah. Kami pun harap kami akan sambung ini racing sepanjang yang kami boleh lah. Yang satu benda yang saya selalu suka tengok is relationship Sifu bersama pelumba. Yes. Dari dulu saya selalu tengok macam Sifu selalu buat macam satu family. So boleh ceritakan apa maybe rahsia ataupun resipi untuk dapatkan satu harmony dengan pelumba? You mesti mau sayang dia orang lah. Okay, mau treat them like your son. Dia treat dia punya rider macam anak dia. So you guna hati dengan orang faham. Orang pun baik dengan you. Macam tu lah. Kami mesti mau beramah sikit lah dengan setiap orang. Okay. Mesti mau betul-betul guna hati dengan setiap orang lah. Even crew ke, even rider ke. Sebab dia orang pun betul-betul race untuk team kan. Kru pun betul-betul kerja untuk team kan. Dia orang pun penat, kami pun faham. Kami nak treat everyone like family. Yes. Rider pun memang loyal dengan pasukan, kebiasaannya kita tengok. Stay lama. You baik dengan orang baik dengan you. Itu je. Itu je. Okay, fokus on race day hari ni dan juga halfway lah. Mungkin Wayapang team apa yang kira nak betul-betul fokus lah. Yang kita tengok saingan daripada pasukan lain pun semakin sengit kan. Ya. Betul. Memang quite persaingan lah. Memang persaingan. Kami cuba semungkin boleh lah. Sebab memang kami punya team okay. Team crew dengan rider pun ada komunikasi. Apa problem ada cakap. Kami try to fulfill. Try to buat yang sebaik mungkin untuk boleh mencapai podium lah. Itu setiap punya team kan punya goal capai podium. Kami pun sama juga. Yang sebanyak podium boleh naik, itu baiklah. So hari tu mungkin kita ada nampak Wayapang masuk dalam wildcard untuk Championship Asia Road Racing Championship. So kita tahu sekarang ni pusingan ke-5 untuk ARC akan ada dekat Sepang lagi. Ada kemungkinan ada wildcard again ke wildcard, tidak? Ya, definitely yes. Kami akan join wildcard lah kalau boleh lah. Tapi full season tidak pasti lagi. Apa dia? Untuk full season untuk next year tak pasti lagi. I think yes. Probably tinggi lah. Okay, nice. Tadi kita lupa, Sharon sekarang dengan tim, role Sharon betul-betul apa you punya part? Saya, sementara saya buat sapu lantai. Sapu lantai.
Kurang. Itu bagi part time kat saya lah. Janganlah. Okey. Tolong-tolonglah. Apa yang perlukan saya akan di situ. Macam rider jatuh ke, apa hal ke, masuk hospital ke apa, saya uruskan. Rider punya benda, apa sakit sini, sakit sana, saya serta. Yang mana perlu saya di sana. Macam tu. Okey, kita nak tahu Sharon. Okey, Yeah. ya, walaupun is your father Yeah, kan. my father, Okey, yes. tapi apa satu perkara ataupun Sifu punya karakter yang buatkan you inspire dan you cakap, oh ini yang membuatkan Sifu boleh sustain. Apa satu benda yang you learn from your father? Dia ada benda yang itu loyalty dengan dia punya itu semangat itu benda saya memang banyak impress lah. Ya. Dan memang yang itu lagipun dia ayah saya. So saya mesti mau sayang kat dia. So dia nak buat apa mesti nak sokong dan follow and continuekan lah. Kalau boleh lebih buat lebih baik, cubalah saya cuba. Saya rasa saya tak boleh more better than him, but I will try lah. Okay. Satu benda yang nak share, ya, Sifu I tak kenal, I baru kenal lah maksudnya. Tapi bila kita tengok Sifu ialah karakter yang ada buat semua orang suka dengan Sifu. Pada saya. Dia lebih cincai lah. Dia lebih cincai dengan orang lah. Kan? Sifu very soft, very baik. Semua orang dia akan tegur. cincai lah. Itu membuatkan saya You nak apa kalau dia boleh fulfill dia bagilah macam tu. I nak exhaust lah. Tak ada. Boleh. Guna Sifu. Datang kedai kami. Betul, sebab memang kalau kita tengok macam bila ada masuk Super Bowl qualifying and then bila kamera pan balik kat Sifu sentiasa cool. happy. Very cool. Dia sudah biasa dengan kamera ku. Senyuman lah mesti mau ada lah. Okay, last word mungkin apa Sharon nak kongsikan mungkin. Saya ke dia nak kongsi? Boss, last one. Apa yang I got mami table cikgu, I got to racing fan dia ke, nak dengan fan ke, dengan racing team lain ke, dengan team kami ke nak Saya banyak terima kasih. Saya punya anak perempuan Sharon boleh sambung saya punya racing team. Mungkin boleh lagi jauh, lagi bagus. Okay, good. Thank you Sifu. Sharon, daripada you, last word. Last word lah. Harap-harap kami punya engine dapat luck lah. Sebab setiap race pun ada track yang lain-lain, setting lain-lain kan, cuaca lain-lain. Luck pun bukan selalu ada pun. Bukan kata tahun ini saya hebat, next year saya hebat, tidak pun. Harap-harap kami ada luck lah, ikut kami dapat itu ting lepas tu naik podium yang sebanyak yang boleh lah. Alright. Apapun good luck Sharon, good luck Sifu. Thank you. Thank you so much. Thank Bersama you. kami dan juga good luck untuk perlombaan hari ini dan juga pusingan-pusingan berikutnya. Jadi kita dah selesai bersama dengan So all the best team. Thank all you. the best team. All the team, all the best. Yes. Okay. Everyone all the best. Baik, kita sedang menyaksikan ialah sesi shootout yang pertama untuk CP125 iaitu shootout untuk perebutan grid. Perebutan grid yang sangat penting untuk pelumba-pelumba. Untuk kategori CP125 shootout pertama ini membabitkan ada 5 pelumba Daniel. Ini ialah perebutan grid 21 hingga 24. Termasuk seorang pelumba akan terkeluar. Jadi kita akan saksikan Irfan Adnan setiap pusingan juga dia sedang bergelut dan juga berusaha untuk cuba mendapatkan grid untuk permulaan dalam CP125. Kita lihat 5 pelumba ni Izam Hanafi adalah yang terpantas untuk waktu ni 5.2897. Lebih baik catatan masa ini dari sesi kelayakan semalam kerana Izam catatkan 53.826. Hari ini dengan 5.28. Minit. Ada
Alif Ashraf Tahiruddin, Haziq Hakimi, Adi Putra Rahman, masing-masing dalam kedudukan 4. Yang teratas, adakah Irfan Adnan sekali lagi akan terkeluar? Kerana ya, sebagaimana kita kongsikan dan kita sentiasa melihat kelibat Irfan Adnan, yang penting ialah semangatnya, sentiasa committed dalam perlombaan ataupun dalam kategori ini. Walaupun kita tahu dia banyak kekangan kerana tanpa pasukan, tapi yang penting ialah dia sentiasa memberikan sokongan kepada keluarga Cubprix. Kita lihat kedudukannya dengan 5-6 plus 1, agak bergelut juga untuk mengatasi 4 pelumba di hadapannya. Yang masih lagi dia ketua, kita lihat Haziq Hakimi juga memperbaiki catatan masa dengan 5.26, tadi 5.28. Dan nampaknya lebih baik untuk Haziq. Ikuti dengan Izam Hanafi. Mereka sampai ke pusingan ataupun lap yang ke-8 dengan berbaki 1 minit 30 saat. Alif Ashraf kedudukan ketiga, Adi Putra kedudukan yang keempat dengan 5.42, catatan terbaik setakat ini. Barulah Irfan Adnan. Konsisten untuk Irfan. Oh, tadi 5.6, sekarang 5.56.37. Yang penting ialah lebih baik catatan masanya. Haziq Hakimi now improves and goes up into first, pushing Izam Hanafi down into second. Alif Ashraf down into third. Good improvements from Alif Ashraf as well. He struggled. Oh, Haziq Hakimi's gone down. Haziq Hakimi is down at turn 1. So Haziq Hakimi's shootout 1 comes to an end, but he does finish it in first place here. Fernandinho cutting quite a bit of the chicane there. Alif Ashraf on screen there. Alif Ashraf, who's really struggled to get that engine running in a good performance early on in the season, finally got it to a point where it's competitive enough. Alif Ashraf, one of the privateers. His father is his mechanic actually, so it's lovely to see that father and son preparing for the CP125 as a privateer. Not an easy class at all to try and find results as a private team. Check flag is out. Haziq Hakimi confirmed as first. Fernandinho will be relegated from the final race. And as the heat builds up around Lita Pemotoran Terengganu, first shootout for the CP125 is done and dusted. It is scorching out here today. This is what the results look like. Haziq Hakimi, after that late exit at turn 1, he finishes up in first. Izam Hanafi in second, Alif Ashraf third, and fourth, completing the top 4 that qualify for the final race. Adi Putra Rahman. Fernandinho missing out on this occasion. In Lita Pemotoran Terengganu for round 5 for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix in the CP 1-5 championship. We're going to do a short break as the heat continues on. And we'll be back with the CP 1-5 shootout 2 for the top 10 grid positions for the final race later on.
CP125, and we begin with the shootout 2 for the top 10 grid positions. This will be a very, very interesting session to come. Yesterday we saw the rise of none other than Farid Hakimi, Farid Sezli, with a 50.726 as the fastest time of the weekend. Izam Iqmal, the championship leader, will be looking to defend his lead in a strong way. 30 points currently between him and Shamil Amshar. Shamil yesterday managed to clock a 50.976. As it stands right now, it is the 2 CKJ Yamahas on top. Third and fourth is the Maju Motor, young talents Ali Putra and Arif Arshad. Shamil and Farid Hakimi haven't set a lap time just yet. Here comes Izam Iqmal to complete his first really fast lap. It's a 50.806 for Izam Iqmal, nearly his best time of the weekend. Ilan Hakimi looking better in this one. Ilan Hakimi, remember, he was the race winner. We went out in round 3. There goes Emil on the inside of Hadi Ashraf. That was a bit close for comfort, and Emil just narrowly missing the grass. Hakimi and Shamil have come out to set their fast laps. 51.3 for Farid Hakimi. That's not going to be enough. Akil Danish goes up into 4th with a 51.6. Shamil 51.8 on that occasion. Our Tsunami 51.8 as well. This gets interesting now. There goes Emil. 51.6 on that lap, so not fast. He had to pass Hadi Ashraf on that one. Farid Hakimi's on a fast lap. Farid Hakimi comes across 51.138, but Shamil Amshar 50.942, closing the gap down to Izam Iqmal, but Izam still with that slight advantage. Fulara Tsunami there, only sits in 8th. Not the desired position as of yet. There. Again, a very good, respectable lap time set by Akil Danish. Zuman Hadi is looking really good for Akil Danish. It's much better for himself and the Castro Power 1 racing team. Hadi Ashraf sets his personal best. Shamil Amshar sets the fastest first sector. Shamil is going to come across at any time. Farid Hakimi as well, he has his personal best. Ooh, but they've lost time somewhere. Farid Hakimi sets his personal best. 51.056. Shamil 51.090 in this lap. Still 5 minutes left, just under 5 minutes. So still time for them to try and shed away a few more seconds away from this, a few more tenths. Izam konsisten walaupun diberikan cabaran, utamanya menerusi Farid Hakimi di kedudukan yang ketiga, masih lagi dalam kedudukan yang baik untuk menuju dalam permulaan perlombaan nanti. Inilah penentuan mereka. Ada kurang 4 minit. Shamil, dia tidak mau lepaskan peluang di Terengganu kali ini. Dan itu antara nama-nama yang kita jangkakan akan terus memberikan saingan dalam perlombaan. Hadi Putra berikan 10. Hadi Putra dengan setakat ini 51+9. 519 untuk Adi Putra ke dalam kelayakan 51.7. Dan ini akan menentukan permulaan nanti. Dan dua pelumba, Shamil Amshar, Farid Hakimi. It's a 3-1 racing team tactic, isn't it? Riding as a team through a session. Let's see if it works for them this time. Farid Hakimi is going to get a nice little tow from Shamil, but as of right now, the times are not really reflecting anything impressive. They're not improving. I think they need to be separated to try and give each other a bit more room. Farid Hakimi comes across now down the line, and he's going to blitz past his teammate Shamil on the inside. Yeah, it's a bit argy-bargy going into turn 1 for them. Oh, Farid missed the gear. Yeah, that's what happened there. You could hear it from our commentary box that he couldn't get it down into a gear. Get it up, apologies. Farid now leads from Shamil.
Izam still with the fastest time of 50.806. It is much hotter than yesterday, so the engines are going to be suffering a little bit more. The suspension, the oil inside the forks and the rears are going to heat up, and it's going to make the bike feel just a little bit more bouncy as the oil gets a bit viscous. Tire wear will be a factor in the race. Tire wear and tires overheating, brakes overheating. It is blazingly hot outside. Farid 51.033 lebih baik Farid, tapi dia kekal di belakang Syamil. Syamil 51.5, 51.5. 50 plus 9 tadi yang terbaik, tapi tadi dia sampai bersama dengan Farid 51.57. Namun Izam 50.8. Dia mendahului dan kelebat Hari Ashraf yang masih lagi berusaha. Hari dalam kelayakan 51.4 dan seketika ini 51.3 lebih baik, tapi kedudukannya itu agak mencabarkan. Emil juga lebih laju 51.3. Masa yang semakin suntuk, ada 1 minit 35 saat. Dua pelumba melepasi. Idlan Hakimi juga yang mengikuri rapat di belakang Izam Iqmal. Now it's looking like the lap times have gone flat a bit. No one's able to go faster, and I'm wondering, the heat, I think it's affecting the performance of the engine at this point, and no one's able to push faster. We're getting 51s now. 51s are the fastest times of the last couple of laps. This is not looking promising. I think this extreme heat is making the bike struggle a bit more. The riders as well, they're going to feel fatigued from this. And again, another lap done. 51.4 by Ara Tsunami is the fastest lap on this one. Ya, selain tayar, suspension sering kita perkatakan, tapi kondisi jentera juga, ketahanan tu yang perlu diambil kira oleh pelumba dan juga pasukan. Ya, kita nampak seolah mereka mengawal pace saja, Daniel. Izam pun hanyalah pada lap awal saya 50.8. Lepas tu dia konsisten 51, 52, 52.8 untuk Izam. Itu juga dengan Syamil 51.7. Farid Hakimi juga memperlahan ke sedikit 52.9 dan mereka sampai dengan 51.7. Ya, Izam pun 52.8. Betul Daniel, mereka hanya konsisten saja dengan pace ini. Tidak ada lagi yang konsisten di bawah 51 saat. I think Izam was right to push from the very start, and that's why he's going to be called starting from pole position. Everyone else took too long to get everything started. Izam. Jadi muktamad dan kita akan saksikan catatan masa rasmi. Sementara kita nak nantikan beberapa lagi pelumba yang akan sampai, dan suasana di grandstand juga semakin meriah, semakin ramai untuk menantikan permulaan perlumbaan di pusingan yang kelima, kerana sekarang ni kita masih lagi ada beberapa sesi, termasuklah nanti Super Pole yang dijangka menarik untuk perebutan Creed pabrikan CP150. Jadi ini catatan masa yang meletakkan Izam Iqmal akan bermula di peta utama 50.806, Syamil Amsyah kedua, 3 Farid Hakimi, Adib Arsyad 4, 5 Emiliza Izwan, 6 Khairi Ashraf Mahmud, 7 Aras Tsunami Kamarudin, 8 Idlan Hakimi Radwan, dan melengkapkan 10 posisi Aki Danish dan Adi Putra Sukarno, kedudukan 10. Dah selesai shootout bagi kategori CP125. Kita akan bersama dengan Daniel seketika, dan selepas itu kita akan menyaksikan dan kita akan kembali untuk Super Pole CP150. Izam, pertama sekali tahniah dapatkan pole position sekali lagi untuk pusingan kelima ni. So, boleh ceritakan sikit macam mana sesi shootout tadi? Sebab kita nampak pada awal session,
Izam berjaya untuk melakukan lap time yang terpantas, tapi after that kita nampak lap time pace semua pelumba dah drop sikit. So terutama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim. Even kita ada struggle, banyak part yang kita perlu perbaiki sebelum kita start the race. And pada qualifying tadi sangat sukar bagi saya sebab weather pun sangat panas. That's why many rider tak improve the lap time. But so lucky yang can manage make 50 even panas macam ni kan dekat Terengganu. So saya harap tim dengan saya dapat communication yang lebih baik dengan input yang saya bagi dekat tim about the bike. Saya harap kita akan ada good race pace dekat petang nanti. Terima kasih Izam, good luck untuk race nanti.
Kembali semula secara langsung untuk Petronas Mam Malaysian Cub Prix pusingan kelima. Kita sampai ke Super Pole untuk 10 pelumba bagi kategori CP150. Kita nak mulakan dengan pelumba Cetron Yamaha Wawai Racing Team, iaitu Idil Fitri Mahadi. Kali kedua dia berada dalam Super Pole selepas pusingan kedua ditangkap lalu, dan kali ini dia berjaya menempatkan di kalangan 10 pelumba terpantas. Dan kita nak mulakan dan kita nak lihat catatan masa yang akan terhasil menerusi Idil Fitri Mahadi. Pelumba tunggal dari Cetron Yamaha Wawai Racing Team yang melayakkan untuk Super Pole telah pun bermula sebentar nanti untuk kita untuk menyaksikan lepas satu lap ini kita bendera hijau akan kelihatan. Dari situ akan bermulanya cabaran Idil untuk mencari catatan masa terpantas. Afif sentiasa menyaksikan dan dia antara pencabar untuk perebutan petak di hadapan. Afif dalam kelayakan kombinasi ataupun dua kelayakan semalam, catatan terbaiknya ialah 49.111. Manakala untuk Idil Fitri 49.8. Dia merupakan pelumba yang ke-10. Telah pun bermula, dia sampai untuk permulaan dari satu pusingan 11 selekoh. Dua selekoh yang pertama dilepasi. Dua chicken untuk Idil. Tidak ada masalah kedudukan ini dan kita nampak dalam kedudukan yang baik untuk Idil. Dia tidak perlu ada tekanan kerana dia merupakan pelumba yang pertama yang berada di lita untuk mencari catatan masa. Tapi apapun dia pasti mahu melakar catatan terbaik. Satu lagi selekoh di kanan akan dilepasi. Idil 6 juga dalam kedudukan yang baik untuk Idil Fitri. Set yang pertama 25.1 separuh dan dia akan sampai dengan catatan masa yang akan kita lihat sebentar nanti. Dan dia sampai dengan catatan masa permulaan 50.417 untuk Idil Fitri Mahadi. Pelumba pertama, pelumba dari pasukan Cetron Yamaha Wawai Racing Team. Jadi catatan yang pertama ialah sekali lagi 50.417. Impressive start early on, and earlier than we usually see him in the Super Pole is Akid Aziz, who begins his time lap shortly for Akid on the warm-up. And you can see he's getting a bit cloudy. We're expecting some cloud cover, but still going to be properly hot in and around dito Pemotoran Terengganu. Akid Aziz yesterday only managing a 49.6. His teammate, on the other hand, 49.1. So, again, unfortunately, a game of catch-up for Akid this season. We know how good Akid can be in a Super Bowl. Let's follow Akid Aziz now, the defending champion for the 2024 season. Bit of bumps there for the suspension to work on. But here comes Akid Aziz now to begin his flying lap. Around the final chicane he goes, and straight down. Full gas across the green flag to begin his flying lap into turn 1. There's a bit of bumps there, but the suspension working really well in Akid's favor. Into turns 2, 3, and 4 and 5, the fast-flowing chicanes. This is where the body movement really starts working around, and Akid making it look nice and smooth. See, Akid through turn 6 is clean. Sector 1, fastest by Akid Aziz by a 0.15. So Akid right now, he's on course for provisional pole. He makes a way around turn 8 into 9. Those chassis getting absorbed nicely. The bike looks much more set up better today than it did yesterday. Through the final chicane goes Akid Aziz, and this should be a pretty good lap time for Super Bowl. He comes across 49.940. Not bad, but I think he will need a little bit more, Akid. And as of right now, provisional first. Terbaru 49 plus 9, 40 dari Akid. Yang ketiga, pelumba ketiga berada di 21. Pelumba dari pasukan Maestro SCK Honda Racing Team,
iaitu Irfan Haikal Amidi. Kali kedua dia merasai Super Pole selepas di pusingan yang pertama di Sepang untuk pembuka tirai musim 2025. Dan hari ini dia kembali semula di kalangan 10 pelumba terpantas. Jadi peluang kepada Irfan Haikal. Yang baik, permulaan yang baik untuk pusingan yang kelima dalam kelayakan. Catatan terbaik yang dicatatkan oleh Irfan ialah 49.6. Dan sebentar nanti apa yang perlu dilakukan ialah cuba untuk atasi 49.940. Memang dalam kelayakan lebih baik catatan masa nak dibandingkan dengan Akid hari ini, iaitu Irfan sekali lagi dengan 49.6. Tetapi situasi yang berbeza, dalam sesi yang berbeza, dan pasti akan ada tekanan yang berbeza yang akan dirasai oleh Irfan Haikal. Apapun dia tetap fokus untuk memulakan, untuk mencari catatan masa yang terbaik. Dia mahu atasi 49.940. Sektor pertama tidak ada masalah untuk Irfan Haikal. Kita akan lihat nanti di sektor yang pertama untuk Irfan. Jika tadi sektor pertama Akid dengan 25 saat, sementara itu Idil 25.1. Jika di sektor yang pertama reklam kepada Irfan, jadi itu peluang untuk dia atasi catatan masa bagi kedudukan yang lebih baik. Set yang pertama 24+9. Jadi masih ada peluang untuk Irfan Haikal 24+9. Jadi fokus ialah separuh lagi untuk melengkapkan satu pusingan. Kita akan berikan tumpuan kepada Irfan Haikal. Dua selekor penting untuk dia sampai untuk menyaksikan catatan masa Irfan Haikal yang naik untuk berada di belakang Akid Aziz dengan 49+972 saat. Hanya sedikit saja. 0.032 saat saja dibezakan Akid dan juga Irfan Haikal Amidi. Now we move on to the rookie in this class who's been consistently appearing into Super Pole, which is impressive for a rookie. Ayman Hafiz makes his way around now. Ayman Hafiz in qualifying yesterday managed to clock in the 49.580. But today, as Izan mentioned, the heat is much more intense. The bikes will be suffering just a little bit more. But one thing that Izan did tell me off camera was that the grip is fantastic in this heat. He's feeling more grip than he did yesterday. Of course, suspension plays a factor. Let's follow Ayman Hafiz now as he completes his warm-up lap. One chicane left to go. And the green flag will be on the right side of Ayman Hafiz, the left side of our screens. Ayman Hafiz peers across the start-finish line, and he begins his timed lap. Let's see what the rookie in the CP150 class can do. The bike looking planted. Last time round in Teluk Intan, he took it too easy in Super Pole. Can he push on this time round? Ayman Hafiz makes his way around 2 and 3, 4 and 5, clean. And it's looking good, it's looking tidy, it's looking a very neat lap. Sector 1 he comes across. It's not the fastest, but it's not too bad either. He's down by 3/10. As of right now, he could go provisional third. Goes around turn 9, and it's looking decent from Ayman Hafiz. It's a decent lap, but I don't think it's going to be enough to contest for the front 2 rows. So for now, around the final chicane goes Ayman Hafiz, hard on the gas. Tucks in, across the line, 50.380. Ayman Hafiz goes up into third for now. It's a bad result from the rookie. 2 Super Bowls in a row, and this time, he doesn't take it lightly. Empat pelumba, ini adalah pelumba yang kelima. Pelumba tunggal dari pasukan atas AHM Motorsports, Faiz Zakri Sabri. Ada pelumba berpengalaman juga. Dan ini adalah kali ketiga dia melayakkan ke Super Pole. Dia lakukan di pusingan yang kedua ditangkap. Pusingan keempat lalu di Teluk Intan juga melayakkan dalam Super Pole. Begitu juga dengan musim lalu di Lita Terengganu ini juga di Lita Pontian Terengganu juga dia di kalangan 10 pelumba yang melayakkan untuk beraksi dalam Super Pole. Sebentar nanti kita akan lihat kemampuan dan juga catatan masa dari Faiz Zakri Sabri.
sedang melalui untuk menantikan tiba untuk permulaan satu pusingan deparan. Untuk kita lihat 11 lekoh Faiz Zakri Sabri dalam kelayakan. Faiz 49.537 catatan terbaiknya dan yang telah bermula untuk dia mengambil selekoh yang pertama. Kebiasaan jadi selekoh pertama ni tidak ada masalah kepada setiap pelumba. Begitu juga untuk Faiz Zakri Sabri. Selekoh 2, 3. Dia sampai ke satu selekoh kanan, selekoh 4, 5. Dan selekoh penting, selekoh 6 dan juga 7 di selekoh ini. Untuk kita melihat catatan masa selepas dia melepasi sektor yang pertama 25 saat sebagaimana dicatatkan oleh Akid. Jadi untuk Faiz dia ada peluang untuk memastikan sektor yang kedua separuh lita ini perlu lebih pantas, lebih laju untuk Faiz Zakri. Jika dia mahu atasi 49.940, itu adalah catatan yang berlaku ataupun dilaku oleh Akid Aziz. Kita akan perhatikan untuk Faiz Zakri. Dia sampai dengan lebih laju, lebih pantas 49.901 saat. Oh, agak mengejutkan juga, begitu sengit. Jika Akid tadi 49.940, 49.901 saat ialah Faiz Zakri Sabri. Yeah, Faiz has been quick all season and all weekend as well with his new team, and this is really impressive. 49.9, Faiz provisional first. Coming up next is Nazrul Izzat. Proper contender, proper warriors, Nazrul. Been working on his fitness, he's been working on his riding. He bagged the podium in the last run in Teluk Intan. Carrying the Majumota flag very proudly is Nazrul Izzat. 2023 Underborn 150 champion in the Asia Road Racing Championship as well. So here he comes now, Nazrul Izzat. Around the final chicane he goes as he takes the bike across the line to begin his flying lap. Nazrul Izzat, what he needs is a good starting position here at Lita Promotoran Terengganu. Takes a look down at his meter and goes into the chicanes, and he's clean through there, not cutting any of the chicanes nicely. Through 4 and 5, Nazrul goes leg dangling as he tips the bike into turn 6. What's sector 1 looking like for Nazrul Izzat? It's decent, 25. He's only a few hundredths of a second off the top spot. He's going to need a really strong second sector. Around turn 9 goes Nazrul Izzat, playing it nice and wide. And it's just the final chicane to go. This could be a very good lap from Nazrul Izzat. Around the final chicane, pulls it out wide, tucks in behind the bike, and 49.896. Nazrul Izzat goes provisional first. And what a lap that was for him from his Super Pole performance. 49.896, and big smiles there in the Majumota garage. They know this is a mega one. Semakin laju. Jadi yang terbaru catatan terpantas ialah 49.896 Nazrul Izzat. Dan kita harapkan catatan masa Nazrul Izzat itu akan memberikan semangat kepada rakan sepasukannya, juga dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Majumoto, Daniel Syami, yang sudah berada di Lita ketika ini. Pelumba yang kembali semula ke arena Cubprix selepas begitu lama dia meninggalkan arena ini. Dan kita juga mengetahui bahawa Daniel di sini, dia belum lagi ada data, tapi kita lihat apabila dia melayakkan di kalangan 10 pelumba terpantas, itu adalah permulaan yang baik untuk Daniel Syami. Dan musim ini juga apabila dia kembali, dia mengejutkan di pusingan pertama setelah memenangi perlumbaan itu. Dalam kelayakan Daniel Syami 49.404 saat. Jadi kita akan perhatikan Daniel Syami sudah bermula. Dia pastinya mau berusaha dengan 49.896 yang dicatatkan oleh Nazrul Izzat. Dua selekoh keempat
Sampai di selekor 6 dan juga 7. Kita perhatikan. Laju 24.7. Kalau ikutkan di sektor yang pertama, paling laju sekarang ini ialah Daniel Chami. Dia berpeluang untuk atasi dan masa terpantas datang oleh Nazrul Izzat. Kita akan perhatikan sektor yang kedua. Dia akan sampai, kemungkinan ini peluang terbaik. Dan juga diperhatikan oleh Kasma. 2 selekor terakhir. Kita akan lihat berapa catatan masa Daniel Chami yang sampai dengan catatan 49.302 saat. Wow. 0.5 saat lebih laju dari Nazrul Izzat. Semakin menarik, semakin mendebarkan. Jadi yang terbaru 49.302 milik Daniel Chami. 2 purple sectors for Daniel Chami, and he didn't just beat everyone to first place. He obliterated that lap time, 49.302. What a lap from Daniel Chami. He sits currently in provisional pole, the worst place he could be on the grid. Should everyone else be faster than him, is 4th, and that's still not a bad position. For now, it's a Maju Motor 1 and 2. Darwish now carrying the Honda Escrimo Uzi Racing Team flag. He was quick all throughout qualifying. He was 3rd fastest overall. In the absence of Azroy, the rise of Darwish has arrived in Terengganu. Did take a nasty tumble in the morning session, so let's see whether that's shaking him up a bit or whether his confidence will be full. Darwish now around turn 9. With the young talents for the Uzi Estremo team. Can he make it a solid round? Darwish now tucks in, passes a green flag, and his lap time begins for Surapol. Pulls it wide, tries to get a little bit more rolling speed around turn 1. Takes it slightly wider than the Yamahas, and he tucks in now for the chicanes. It's looking good for Darwish around turn 1. Through the chicanes he goes, tipping the bike right, left, right, around turn 5. And into turn 6 now goes Darwish. It's looking good. The bike looks very planted, and it's playing that wide line nicely. He's only a 10th of Daniel Chami. He's provisional 2nd so far in this lap. Big chatter, big moment for Darwish. That's going to make him lose some time. Can he recover a decent lap? And again, that was close for Darwish. This was getting a little bit dicey for Darwish. Around the final chicane he goes. That was a messy one, but looks like it still might be decent. 50.3. He goes 6th fastest. My oh my, that could have been a big one. But Darwish unable to topple Daniel Chami at the top. And for now, Daniel Chami, he can be happy. He remains on 1st for now. Selepas aksi pelumba-pelumba muda, kini kita beralih pelumba berpengalaman pula. Pelumba yang ke-9 berada di Lita. Pelumba, siapa lagi kalau bukan Afif Amran dari pasukan Petronas Pinta Yamaha CKJ Racing. Dia ada rekod yang baik di sini. Musim lalu di Kuala Terengganu di sini, Akid mencatatkan ketiga terpantas dalam Super Bowl 48.899. Tapi itu adalah musim lalu. Dalam keadaan banyak faktor yang perlu diambil kira, belum daratan yang akan dilakukan oleh Afif sebentar nanti. Untuk pusingan yang kelima, mereka bermula semalam dengan keadaan cuaca yang panas, begitu juga dengan hari ini yang banyak mempengaruhi juga kepada faktor teknikal untuk memberikan kekangan kepada pelumba untuk mendapatkan catatan masa yang terbaik. Apapun, Afif, dia pasti mau mencari, pastinya mau mengatasi 49.302 yang dicatatkan oleh pelumba ini, yaitu Chami, Daniel Chami. Dan telah pun sampai dan telah pun bermula untuk Afif. Kita akan perhatikan di sektor yang pertama terlebih dahulu nanti, kerana Daniel Chami di sektor yang pertama 24.7 dan dia konsisten menuju separuh untuk melengkapkan sektor kedua dengan 24.5, dan itu yang akan kita perhatikan untuk Afif. Permulaan yang nampak sempurna untuk Afif. 6 dan juga dalam kedudukan yang baik Afif. Wow, 24.6. Afif nampaknya sempurna untuk dia melepasi setiap selekor. Dia dalam kedudukan yang baik. Dia berpeluang untuk mengatasi Daniel Chami 49.302. Jadi Afif akan sampai. Afif akan tiba dan dia melepasi 2 selekor 10 dan juga 11. Jadi berapakah catatan masa Afif dengan menamatkan satu pusingan 49.302
Wow. Satu pusingan yang sempurna dari Afif. Hanya 0.2 saat saja dibezakan Afif dan juga Daniel Syami. Jadi Afif pendahulu. Afif Amran. What can we say? 49.073. That is the fastest lap of the weekend for the CP150 class. Here comes Kasma Daniel now. Can Kasma from Maju Motor give a response? As of right now, it's confirmed that Maju Motor will have 2 bikes on the front row alongside Afif Amran. But can Kasma regain first place away? Tensions are high as we watch Kasma Daniel. And the sun does come out for Kasma Daniel's Super Bowl lap. It's a bit cloudy for everyone else. Now let's watch Kasma. He brings it into turn 9. Kasma victorious here in the past. He likes Terengganu. He likes this layout. It's worked well for him in the past. Will it work well for him this time? Around the final chicane goes Kasma Daniel across the green flag. And his time begins. Kasma from Maju Motor Racing. That's a nice, neat, tidy line and a tidy exit as well. Through the chicanes goes Kasma Daniel through 2 and 3 into 4 and 5. Ooh, I could see the rear tire kicking out a bit for Kasma. He's pushing. Turn 6 now goes Kasma. It is clean. Sector 1, yes, it looked good. It looked a good Sector 1, and it's going fast enough for Kasma. He is currently provisional first on this lap through turn 9. The last chicane to go for Kasma Daniel. Will it be the dream Sector 2 for Kasma? Around the final chicane he goes, and Kasma comes through the final turn, tucks in, comes across the line. It's a 49.1. Kasma misses out by a slim margin, 0.038. What's happened in Sector 2 there? It looked so good for Kasma. I think it was the chatter in turn 9 that ruined his drive out a bit, so that's really unfortunate for Kasma. But my oh my, was that a good lap coming in. Still a fantastic time. But Afif Amran, just that slightly better in Super Bowl. Oh, takes your breath away, this. Super Bowl results for CP150, and this is how they will start for the race later on this afternoon. Afif Amran in first, and it's the trio from Yamaha Maju Motor, Kasma, Daniel Shami in third, Nazir Olizad in fourth, Faizek Risabri, what a lap that was from him, he's in fifth, Akir Aziz in sixth, Irfan Haikal in seventh, Ahmad Darwisi in eighth, Ayman Hafiz in ninth and 10th, Idul Fitri Mahadi. Another brilliant Super Bowl session from the CP150 class. Slim margins in Terengganu for round 5 at the Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Let's head to a recap of what's happened in Super Bowl. And then an interview with Hasan Mubin and Afif Amran, our poleman for Saturday's race here, Litar Pemotoran Terengganu.
Tahniah Afif, anda terpantas dengan keadaan dan suasana yang sangat mencabar. Kita tahu anda pengalaman di sini tapi suasana berbeza. Mungkin anda boleh kongsikan anda keluar untuk mendapatkan catatan masa terbatas tadi. Okey, first sekali syukur Alhamdulillah pole position di tempat sendiri untuk. So terima kasih kepada tim kru-kru mekanik yang bekerja keras selama 2 hari. Kalau kita tengok semalam memang saya amat struggle. Saya terjatuh 2 kali pada sesi qualifying 1 dan qualifying 2. Alhamdulillah hari ini kami dapat set yang terbaik dan kami cuba pada pada warm up dan super pole, alhamdulillah berjaya. So kita tengok pada final nanti macam mana. Pole position kali pertama untuk musim ini dan ini menambahkan motivasi untuk anda nakkan rekod baik musim lalu di sini. Ini adalah salah satu semangat untuk saya berlumba pada final dan di hometown dengan daripada penyokong peminat yang datang pada ini, dan terima kasih kepada orang Terengganu yang datang pada ini, dan apa pun kita tengok pada final nanti. Baik, selaku pole position kita nak menjemput Encik Mr. Chris Low, Marketing Manager RK South Asia, sendiri berhak untuk menyampaikan medal yang mana koleksi ini lebih banyak kepada customer, tapi tahniah kepada Afif untuk menguasai dalam super pole sebentar tadi. There we have it, the first half of the final race day here at Lita Pemotoran Terengganu for round 5 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix comes to an end. After this, it is all the races. Following first is the Yamaha Petronas Super Series at 2 p.m. and then all the way down till 5:25 for the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. We'll see you guys back here once again after the lunch break. Have a nice afternoon, have a nice lunch break, and we'll see you later.